a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world will never be the same. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Eyes that could light up any soul, you became the chosen one to proclaim the word of God. Oh Muhammad, in the brightness of the sun or the stillness of the night, you would never ever stop. Being kind, giving hope and serenity and love to a divided world that didn't have enough. Rasulullah, Habibullah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Rasulullah, Habibullah, peace be upon ya. Rasulullah, Habibullah, I really love ya. Rasulullah, Habibullah, peace be upon ya. Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habibullah, showing me the way. Rasulullah, oh Rasulullah, oh Habibullah, day I see your face. Rasulullah, Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, always showing me. Rasulullah, 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 Habibullah, Rasulullah, day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, oh Muhammad, I will never leave your way. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there. Me closer, I'll be right over. I swear, I swear. Every time that I need you by my side, every time I lose my way in life, you're my circle of life, compass and guide, there behind me. And one day when the tables finally turn, and it's me you're depending on, I'll put you first, hold you close, like you taught me. Know that I'll be there for you, for you. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I
days when I just don't wanna talk, and your feelings hit a wall. But that won't change the love you've raised inside this family. Everything that I do is to make you proud. I just wanna say it loud. You're my heat when I'm cold, the place I go home and always will be. Know that I'll be there for you, for you. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I swear, I swear. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always care for you, go anywhere for you. If you need me closer, I'll be right over. I swear. Oh, having someone to go to, having someone to love, having both is a blessing that was sent from above. Oh, I know that wherever I'll go, you'll be forever in my heart. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always be there, like you've been there. If you need me closer, I'll be right over. I swear, I swear. I promise anytime you call me, it don't matter where I am, I'll always care for you, go anywhere for you. If you need me closer, I'll be right over. I swear. Ooh. You could try turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. I just wanna spread love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Spread peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
spread peace on the earth every day. You're the light that shines above. You're the reason I never give up. You're the one I try for, live my life for, give up all I have. You're the melody, you're the key, all the inspiration I need. And when times get tough, I know you'll stand by me. You are the love I need, the one who is guiding me, and you know my destiny. For you are the light, and you are my life. Oh 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 oh. Light up my heart. This connection I felt from the start. Never lose sight of my dreams. Without you, where would I be? And although I feel like I'm a million miles away from home, I can lose all that I have. And when I feel the pain, I know that I can count on you. You are the love I need, the one who is God. And you know my destiny. For you are the light, and you are my life. Oh 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 oh. And you are my life. Oh 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 oh. And you are my love. When I reach the final chapter, I know it's only you that matters. So I give it my all, 'cause I stand alone that day. You are the love I need, the one who is guiding me, and you know my destiny. For you are the light, and you are my life. Oh 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 oh. And you are my life. Oh 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 oh. And you are my life. Oh 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 oh. And you are my life. Oh 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 and you are my life. You are my It's way too late, but I'm still wide awake, 'cause I can't sleep yet, I can't sleep yet. Got 1,000 words that won't stop running circles round in my head, round in my head. Sometimes I feel just like these days and nights will never end, but will I ever get this chance again? So I pray, yes I pray, 'cause I know that
should relax my mind and take it easy, take it easy. If I find my way through every single page, then I'm a winner. I'm not a quitter, no. Sometimes I feel just like these days and nights will never end. But will I ever get this chance again? So I pray, yes I pray, 'cause I know that life I'm wrong. When it's hard, I keep working. I'll never give this up, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end, because I know it's worth it in the end. I know it's worth it in the end. It's way too late, but I'm still wide awake, 'cause I can't sleep yet, I can't sleep yet. My father said to me, but one seed you can grow a tree. That tree will grow when you feel the dreams. If you just believe, then one day you'll see, yeah. When I'm on the case, I know it's worth it. I'm on the path now, I'm running like a circuit. Got my dreams in sight, and I'm ready for the fight. Now it's time to put all out the work in, yeah. One chance, one shot. No, I won't give up. All my faith in God, that'll keep me strong. 'Cause I'm sitting here thinking about this world that we're living in. So I'm wasting all the time where others aim for the sky. Sacrifice some time for my success. I know it's worth it in the end. Because I know it's worth it in the end. I know it's worth it, worth it in the end. Because I know it's worth it in the end. I know it's worth it, worth it. I know it's worth it in the end. Yet today when we all come together, having fun, making beautiful memories. Alhamdulillah, alhamdulillah. Such a great day for everybody around the world. Ooh, it's time to celebrate. Oh, yeah. चलो चलो सब ईद मनाए, जश्न मनाए खुशियों से, एक दूजे को गले लगाए, हर एक का दिल जीत ले। ईद मुबारक बोले सबको, खुशियाँ मिलकर बांट ले। ईद मुबारक बोले सबको, खुशियाँ मिलकर बांट ले। Feeling joy on this one. Bismillahirrahmanirrahim. Greetings to Assistant Professor Dr. Nurbaya binti Muhammad Bakrim, our speaker for this program, Madam Nurul Raudah binti Matno, Principal of Mahala Fatima Al-Majritiyah, Madam Nurliza binti Muhammad Zawi, MRC Advisor of Mahala Fatima Al-Majritiyah, all the respected fellows, the MRC lineups of Mahala Fatima Al-Majritiyah, and all the attendees tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Sumaya binti Sharif as your Master of Ceremony for this evening. Now, before we begin, let us all recite Kitab Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening to all. Alhamdulillah, all praises to Allah, the most merciful and most beneficent,
that we have been graced by the chance for us to join this talk session despite our busy schedule. For your information, our program tonight is organized by the Mahalla Representative Committee of Mahalla Fatima Al-Madritia. Now, to further bless our occasion tonight, I would like to invite Sister Nur Hanisa Sakinah binti Ismail Zawawi to lead the dua recitation. Lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan juga kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alameen. Thank you, Sister Nur Hanisa Sakinah, for the beautiful dua recitation. To proceed with our closing ceremony tonight, we would like to invite Madam Nurul Raudah binti Makno, Principal of Mahalla Fatima Al-Madritia, to deliver the opening speech. So sorry. Okay, now here comes the highlight of this program. But before we start, let me read you a short biodata of our invited speaker. Our invited speaker's name is Assistant Professor Dr. Nurbaya binti Muhammad Bakrim. She lives in Kuantan, Pahang. She graduated from Monash University with an MBBS degree and received her Master of Medical Sciences and PhD in Medical Sciences from IIUM Kuantan. Dr. Nurbaya also worked as a medical officer in Frankston Hospital, Melbourne from 2009 to 2010 and in Sunshine Hospital from 2011 to 2012. Currently, she works as a medical lecturer under Kuliah of Medicine in IIUM Kuantan. Now, without wasting any time, we respectfully invite Assistant Professor Dr. Nurbaya binti Muhammad Bakrim to deliver a talk entitled Campus Life
How to Survive. Please welcome. Testing, 1, 2, 3. I just want to confirm that everyone can listen to me. Yes, madam. Yeah, Yes, those in Facebook also can give some feedback because I also actually joined the Facebook. If you can leave comment, can you hear me clearly? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To respected Madam Dr. Liza is there. Also Madam Nurul Raudah, the principal of the Mahalah. To all the committees members of MRC Mahalah Fatimah Al-Majritiyah. I think this is the first time that I actually heard about it. I may ask the committee later on. Is it different as Fatimah Al-Zahra, the normal Fatimah that you usually well known? Okay, but it's okay. I will be have another ta'aruf session who actually this Fatimah Al-Majritiyah. That's a very beautiful name. Okay, and not to forget to all students, Center of Foundation Study in Gambang, UIA Gambang. Doktor pun tak pernah sampai, pernah sampai sekali, but then during waktu tu student sangat sikit lagi, meaning that it's not fully occupied yet, to interview the future of medical students. So I used to involve twice in as a interview committee to select students from foundation UIA to join Kuliah of Medicine. Okay, so thank you very much to all the committee members for this invitation, and congratulations to actually still able to organize program despite the new norm. Is not really new norm, it's already almost 2 years with this new norm. And congratulations also to all the students who actually joined us tonight. I just wonder, in Facebook memang keluar slides je ke? Tak keluar, memang tak akan keluar muka speaker lagi Okay, but it's okay. I'm actually preparing some slide for today, tonight. So nanti saya share ya. Okay. So I think everyone in the Zoom can see my slide. Yeah. How about the participants in the Facebook? In the YouTube? Can they actually see the slides? Can the audience in YouTube can give some response whether you can see my slide or still on the first slide? I mean, the program slide. Okay, so Alhamdulillah, if you can see my slide. Okay, so tonight, I think Dr. boleh cakap mix lah ya, Malay and English. Yeah, sometimes I'm more comfortable to speak in English, but sometimes as I'm a pure Malay, so I might selit also, Malay kan. But then if you don't understand either one, but definitely I'm not going to talk Arabic. Because I have a little bit background, ambil PMR Arab, bahasa Arab, but then a very we call it as communication, Arabic for communication, but not for literature or things like that, not high level of bahasa Arab. Okay. So normally when I start a presentation or a sharing session or a talk, I will start with a little bit of introduction of myself. Okay, thank you to the moderator tonight, Aisha Sumaya, for the nice introduction. So basically just for ice breaking, okay, so that at least we can set a common background, common background. Maybe from some of my background, we have something in common. Okay, so despite our generation gap, despite I'm already almost 40, I'm 39 years old this year, and you still like early 20s or not even reaching 20, I believe. Okay, almost 20 years gap there. Okay, so despite that gap, I hope that
by sharing a little bit about myself, we can find some things in common somewhere along the line, okay? Because that sense of commonness, ya, kebersamaan tu dia akan menyebabkan kita rasa it's worth actually for us to keep sharing our experience. Ya. So I'm here to actually maybe sharing my experience from the perspective of lecturer as well as perspective as a student, because I was a student before. Okay, so currently I'm teaching physiology. So if you're taking MBBS, I believe that here, if any future medical student can type M, okay, in the comment the Facebook, so I can see how many actually the potential future students for Kuliah of Medicine that join tonight's program. Okay, I'm teaching physiology in basic medical science. Actually I joined UIA in 2012, but because I need to further study, so I did my master in UIA, and then I completed my PhD last year. Okay, on top of working as a lecturer, I'm also a wife, and currently my husband, he actually doing his PhD, so we are taking turn for obvious reason. Okay, because I have like 5 kids to look after. So the first one is Amirul Mutakin, 9 years old, and the youngest is Tariq Mutakin, 2 years old. So they are all at home during this PKP. Yeah, working at home with 5 kids at home, if you can imagine. Okay, so I'm also the advisor for Pembina. I think Pembina also actually exists in CFS Gambang. Okay, in UIA Kuantan, I am the advisor. Okay, apart from Pembina, I also actually involved in other NGO outside UIA as a Ketua Wanita Ikatan Muslim Malaysia, ISMA, and also iMedic activist. So that is an NGO that involved in being joined by medical healthcare professionals, iMedic. Yeah. Yeah, the topic that usually I not love to talk, but many invitation actually involve a leadership talk or stress management or motivational talk. But tonight I'm not really focusing on any of it, but I think because I'm talking to students who actually at the bridging program in the transition phase, after you finish your high school, which is your SPM level, and then now you are in foundation study. Okay, foundation phase to prepare yourself for the degree, which is the real tertiary education, which is the degree level. So I think for tonight's topic, we are going to share what are the preparation or what actually you need to do or prepare yourself during your foundation in your Gambang, so that when you actually join UIA, be it in Gombak or is it in Kuantan, you actually not really prepare yourself in terms of academic. You're not really only actually focusing to aim for the we call it as points, yeah. What you call it, CGPA, yeah, to enter your preference kuliah, but actually foundation years, this 1 year or 1 year and a half, need to prepare you for the reality of becoming a degree student. Yeah? Okay, so I was a student. I went to Tunku Kusha College for my high school. So is there anyone, my super junior? Can you say yes? Okay. I went to Monash University. Yeah, I did my foundation in College Marabanting. Okay, so instead of A level, I did international baccalaureate. So I did IB. And during my time, it was a 2 years program. Yeah, so I finished SPM in 2000. And then I joined College Marabanting for international baccalaureate, like a foundation preparation to go overseas for 2 years. Yeah? So imagine by the time I fly to Australia, which is Melbourne, I already aged 21. Yeah? So I started my MBBS at the age of 22, because in Australia, your new year start in February. As compared to United Kingdom, if you go to Ireland, the new semester actually began in September. Yeah, so we need to wait until February next year to actually enroll for our first year. So that's another 6 months of waiting period. So I start my MBBS at the age of 21, okay, and then finish in 2000.
And while waiting for my husband, I actually worked as a medical officer back in Melbourne. Okay, so maybe my sharing tonight a little bit about my experience or the things that I did during my campus life in Melbourne, Monash. But because I also did my master in UIA and I was a PhD student in UIA and I'm teaching UIA student, so I hope my experience as a postgraduate student in UIA as well as a lecturer can actually be beneficial in terms of sharing from the lecturer point of view how actually degree student or a student could survive their campus life. Okay, panjang pula mukadimah. Okay, I did IB in my secondary school. Wow, that's very puzzling. Yeah, I did IB when I was like 18 years old. So you did IB secondary school, meaning 16 and 15 years old. That's very excellent because IB is, I think, is very heavy actually. Those who actually pass it will have a very good experience. Okay. When we are talking about survive, yeah, everyone actually, when you enter whatever course that you will enter later on in your degree life, or despite if you're focusing on your foundation, whatever aliran or course that you are in now, the one thing that you want is you want to pass it, right? I mean, you want to go through it. Tak nak terstuck, tak nak macam tersangkut di tengah jalan. Kan? So when we mention the word survive, do some random Google, the definition that come out is continue to live or exist in spite of danger or hardship. Okay, so if you want to translate in terms of the journey as a student, I think when you mention about survival as a degree student, maybe the first thing, I mean the nearest thing that you want to achieve is you want to graduate. Meaning that you enroll as a dentistry student, you want to have that scroll as a dentist. You enroll as a MBBS student, you want to have that scroll as a medical doctor. Yeah, regardless if you enroll to become a lawyer, then at the end of the day, you want to be known as a lawyer and one of the things that you need to have is that scroll or qualification to become that professional. Okay, so undeniably, every student, I think when you say, I want to survive this course, I want to survive this foundation, is actually, specifically for foundation, is actually to get the minimum requirement to get your preference course, right? But then if you step another level in the degree or when you enter your Kuantan or Gombak later on, survive also mean, I think, the potential for you to be employed. Yeah, even though currently our generation not really rely on bekerja dengan orang. Yeah, I think it's good to have a mindset that you want to bekerja sendiri, but then the ability to actually earn some money or salary, regardless whether you've been employed or you actually work on your own, actually that's another indication of success or survival, meaning that many people actually going through the university life, the tertiary education level, because that is one of the qualifications that required to be for employment, to get a career in the future. Okay, but then I think on top of that too, which is actually a very objective, meaning kalau graduate, you dapat naik stage and you dapat that scroll, obviously you graduate. Kalau you dapat kerja, at the end of bila dah habis belajar, you akan direkrut dan masuk kerja, dapat gaji, kita nampak that thing, that objective ataupun that aim tu benda yang very tangible and can be measured. Okay, but then at the end of the day, in any education at the university, there is another objective, survive, because kita bukan nak saja student yang habis daripada belajar to survive dari segi dia ada gaji untuk dihidup, tapi sebenarnya dia boleh hidup dengan hidup yang berkualiti. Maksudnya they are living a quality, a good life.
So we can see nowadays people ada kata kerja tetap, kan, ada gaji yang tetap tapi still tak bahagia. Diorang still rasa mereka tak sempurna ataupun still rasa something missing. Dekat situ kita a big question, kan, at the end of the day university, the 4 or 5 years that you spend in university itu degree plus foundation 1 or 2 years, altogether might be 7 years. Imagine 7 years. So now you might be in your first year, so you have another 5 years if you want to do MBBS or dentistry or even nursing. You have another 4 years to go if you want to do medical science or law, engineering, even other kuliah, other course. So actually you really need to set your mind at this stage. At the end of the day, what is your definition of success? After selepas 5-6 tahun of tertiary education level ni, sebenarnya you nak jadi apa? Sebab ramai je orang yang grad sebagai seorang with orang kata law punya degree tapi tak bekerja sebagai lawyer. Even nowadays ada yang grad sebagai MBBS tak ada rezeki pun kerja sebagai medical officer, with all this contract issue and very limited opportunities, kan. So at the end the definition of success akan berubah. In your generation, it could be siapa yang sebenarnya boleh berfungsi dalam masyarakat, regardless you become entertainer, you become YouTuber, content punya, orang kata whatever career, tapi as long as you contribute back to the community, you actually somebody. Kan? And to produce that individual, the best place is actually in the university. Maksudnya you kena imagine university ni bukan tempat untuk melahirkan orang yang grad sahaja. Tapi sebenarnya is a place to produce a better person. So kalau you masuk university at the age of 20 dengan orang kata sifat dah remaja dan nak masuk early adulthood, bila you grad tu you sebenarnya adalah seorang yang dewasa. You somebody else. Kan, kalau you fikir benda tu, you akan rasa macam is a transform punya phase lah. Tapi sebab dia adalah fasa transition, maka university life ni is not as easy as apa yang kita bayangkan. It's actually full of hardship and challenges. Sebab tu waktu dekat foundation ni, dekat gambang ni, dia bukan saja supposed to prepare yourself to get a good CGPA, to make you qualify for your preference course. Tapi actually, you need to prepare yourself so that you can survive the campus life or the degree life as a degree student. Sebab kita tak nak, kita tak cakap lagi tentang fasa kerjaya. Kita baru nak cakap, nak pastikan student sebenarnya boleh melalui 4 ataupun 5 tahun of their degree life successfully. Sebab tu persediaan tu perlu bermula dari sekarang. It's very good to actually have that awareness as early as during your foundation. Okay. So there are few skills ataupun at the end of this talk, I hope that you can come up with a list of skills that you can actually enhance or prepare yourself during your foundation years. So that it actually can help you to face or to go through your degree life or campus, a real campus life. Even sekarang pun dekat Gambang tu dah campus dah, kan? Tapi dia adalah fasa transition. You still, even the teaching style, even the learning and teaching approach, still not really 100% like at the university level, but not really 100% at the SPM level. So you are actually at the bridging or at the transition phase. But then nanti bila dah masuk degree, you ramai je yang still rasa culture shock, atau still rasa macam dia adjustment disorder lah. Kalau medical term ni kita panggil adjustment disorder period, meaning that dia rasa, dia tahu yang degree life ni not easy, tapi dia tak sangka sebenarnya semencabar itu. Okay, kalau kita ambil with our current situation dengan fasa pandemic, kan, dengan bila masuk first year, you terus tak kenal your lecturers, tapi kelas berderet-deret, you tak kenal your friends, kan, itu pun menambahkan lagi the challenges. Tapi hopefully semua boleh balik lah, semua boleh datang ke campus lah, tak lama lagi. Okay, so the very first skill that you need to double check
InsyaAllah, by the time you reach this level, which is you manage to enter or be part of RIUM Foundation Center punya student, you dah ada that study skill. Cuma doktor just nak make you aware yang one type of study skill doesn't necessary to be fit ataupun effective throughout the different phase of your study. Yeah? For example, bila dah masuk degree ataupun campus tertiary level, it's actually some people say saya memang jenis yang boleh study seorang je, saya tak boleh group study. Kan? Waktu SPM high school punya level, dia memang agak possible to be done. Tapi bila you dah masuk tertiary level, is be it in foundation or be it in university level, yeah, actually self-study and group study, dua-dua ni ada dia punya peranan, dia punya contribution. Ya? Ada perkara ataupun ada certain topics which is you need to study self-study. Ada certain topics ataupun orang kata subject yang sebenarnya group study will be very helpful. So those student, yes, those student yang manage to grab ataupun manage to ada dua-dua ni, dia yang paling beruntung lah. Especially kalau dia adalah science subject, even I think even non-science courses pun, because there are too many things to learn. Okay, there are too many books to read. Yeah, there are too many lectures note to go to be kata kita nak go through before the exams. So one thing of shortcut is actually group discussion. Tapi biasanya orang tak favor group discussion ni sebab orang rasa susah nak dapat group yang efektif, and sometimes buang masa sebab sempat pula gossiping, kan? Okay, so sebenarnya the issue is not for is not because of the group study, tapi the issue is because of the group members. Okay, so doktor just nasihatkan kalau siapa yang masih belum nampak the relevant of group study, start to think about it and find a group, a good group members that you can actually join. Okay, and then kata cuba buat satu sistem yang agar group study tu efektif. Okay, sebab doktor sendiri waktu exam akan teringat-ringat bila kawan kita punya presentation tu dengan mimik muka dia, dengan lawak-lawak bodoh yang kita buat waktu kita study group. Semua ni akan enhancekan your kata memory. Instead of bila you study seorang, you rasa kita membaca benda tu, tapi sebenarnya kita tak akan teruji our understanding unless we actually presenting ataupun kita present apa yang kita faham tu pada orang lain. That is the advantage of group study, in which you have the opportunity to double check and listen for your friend's presentation, and then you have the opportunity to explain or actually present your understanding. Dia macam triple or double the effect to your memory as compared if you are actually reading alone. Yeah. Okay, so that's you need to acquire. This group study is a skill. Sebab tu dia kena di-acquire. Maksudnya kita kena belajar macam mana kita nak construct a good study group ataupun group study. Dia bukan macam tiba-tiba dah pandai. Tak. Itu yang kadang-kadang semua orang rasa macam group study ni tak efektif. Tapi sebenarnya the problem is they don't learn how to have an effective study group. Ataupun a group study. And second, self-directed learning dengan spoon feeding. So this one, satu hakikat yang student memang kena terima. Sebab sometimes just for the sake of kita tak terima hakikat bahawa now we are at the tertiary education level. Ya, kita bukan dekat secondary dah. Kan, the fact kenapa dia panggil tertiary ni kerana dia memang banyak elemen self-directed ataupun student-centered. Meaning that tak semestinya benda yang lecturer tak cakap takkan masuk exam. Kalau dulu, kalau SPM, kalau kita perasan waktu kita high school, method of teaching, kalau kita nak score, ialah cikgu akan bagi latihan latih tubi banyak-banyak, betul tak? Cikgu buat tuition, cikgu buat night classes, cikgu buat orang kata kelas waktu weekend. Tapi at university level, there is no such thing as orang kata kelas tambahan. Apa yang you ada adalah 1 hour lecture dalam lecture hall, and then maybe tutorial at the end of semester ke ataupun 2-3 kali minggu, and then exam.
assignment dan exam, kan? So sebenarnya you need to acquire skill of self-directed learning ni. Sebab tu kalau kita just rely on self-study, kan kita akan rasa banyaknya benda nak kena baca. Tapi bila kita ada study group, orang lain baca sikit, tapi bila dia present, kita boleh belajar daripada apa yang dipresentkan. Itu membantulah. Tapi bila kita self-directed learning, kita kena belajar sendiri-sendiri dan kita kena buat seorang. Itu akan kita akan rasa sangat terbeban lah. Sebab memang banyak benda yang kita kena cover. And then, study hard versus study smart. So during the degrees phase ni, it's very important to differentiate between these two. Kena faham apa teknik dan strategi untuk belajar supaya kita master that topic. Kan? Dulu waktu kita high school, mungkin kita rasa the more you read, the better you are. Kan? Tapi bila you dekat university, sebab terlalu banyak, kadang-kadang terlalu banyak benda nak baca, kan, dan kita pun tak sure apa yang akan keluar. So sebenarnya you need to learn how to study smart. Salah satu tipsnya adalah kita kena belajar dengan soalan. Tapi isunya waktu kita sekolah menengah, kita ada buku, kan, buku terbitan Pelangi, saiz abadi lah, a collection of past year's questions. Betul tak? Tapi bila university level, you kena gunakan your network with your seniors, you kena gunakan network with your colleagues to actually dapat bank soalan kalau ada. Kalau tak ada, you kena Google sendiri. Dekat sinilah sebenarnya yang dikatakan bila dekat university level ni memang dia adalah self-directed and also student-centered. Meaning study ni adalah your responsibility. Kalau dulu kat high school memang cikgu masuk kelas, cikgu kena ajar satu-satu. Tapi bila dah university level, it's actually study now is your responsibility. Kan, kalau belajar online pun, kalau you tak datang pun sebenarnya cikgu takkan ataupun lecturer takkan ketuk pintu bilik. Kalau dulu kalau kita tinggal kat asrama, kalau kita tak datang kelas memang warden cari. Betul tak? Tapi bila kita dekat campus, ya, tak ada siapa tahu your timetable. Kan, in fact, sometimes some people actually enroll to different courses with different timetable. So hari ni roommate you ada kelas pukul 8 tapi you kelas start pukul 9. So it's really orang kata responsibility of study, not really 100%, tapi most of the responsibility is on you. Yeah. So students, we need to understand that hakikat. Ni tak cakap lagi bila nak buat master and PhD lagi lah. That is very self-directed learning. Tapi tak apa, fokus dulu kepada degree. Okay, if you have any question, what are the characteristics of great study group? Okay, kalau doktor boleh share lah along while presenting ni kan. It's a good question, Haris Azfar. So basically, you need to plan. Dia kena ada ketua tu satu. The numbers not so many, maybe 4, 5 pun kalau 5 tu pun boleh lah. Tapi 4 tu I think the ideal is about 4. Okay, and choose a group leader. Kalau nak lebih dynamic, you rotate the group leader punya role. Maksudnya everyone has a chance. Maybe 3 months A jadi, lepas tu another 3 months B jadi, lepas tu C jadi. So in a year, everyone can be a group leader. Bergila-gila, take turns kan. And then there must be a timetable. Maksudnya tak perlu setiap hari, maybe once a week. Okay, tapi kalau you kata okay Sabtu 10 sampai pukul 1 tengah hari for example. So you already delegate the task. Delegate the task, yang ni kena buat present tajuk apa, ni kena buat present tajuk apa, and buat limit, maksudnya berapa minit dia kena present. And then the best thing is orang yang present kena buat soalan. So imagine you not only understand the topic by presentation, by presenting, but you also need to construct a question upon the topic. You macam jadi lecturer pula. So bila you construct soalan, then you enhance your understanding, and bila you buat answer scheme, and kita check jawapan kawan kita, and kita comment on jawapan kenapa dia betul, kenapa dia salah. Dekat situlah sebenarnya process of learning. Okay, from the feedback, from the discussion. Okay, so
Subjek yang ada case study is good untuk utilize study group ni guna case study. Tapi kalau subjek yang macam memang biology, kata chemistry, you divide kepada topik lah, topik yang lebih mencabar. Topik yang you rasa kalau belajar seorang memang tak sempat, atau kalau belajar seorang banyak sangat benda nak kena ingat. These are the topics yang good for group study. Sebab bila kita dengar kawan kita present, at the same time kita pula kena present, ni semua akan mendoublekan atau enhance your memory and your understanding. Okay. Okay, tak apa. Hanisa ada soalan tentang financial, nanti doktor akan pergi ke situ, insyaAllah. So sekarang, apart from study skill, another skill that you need to really occupy yourself is soft skills. Okay, so soft skills ni, skills yang doktor cakap ni bukan skills yang you mesti ada, ya dah ada, tapi sebenarnya student kena faham throughout your 5 or 6 years, ni campur foundation ya, plus dengan whatever degree that you nak buat tu, kan, inilah sebenarnya skill yang you akan develop. So waktu first year, your presentation skill, your kata sekarang sebab kita banyak guna online medium kan, nak guna SPSS, guna Excel, nak guna Google Meet, Zoom, all these kata platform MS Teams kan, mungkin tak bagus sangat nak buat video, tapi you kena ada mindset yang sepanjang 4 atau 5 tahun dekat universiti ni, bila you graduate, you ada this skill. You dah boleh buat video, dia akan jadi added values. Kita boleh buat presentation skill bukan saja on academic matters, tapi kita boleh bercakap tentang time management, kita boleh bercakap tentang leadership, kan? Sebab semua ni akan jadi added values untuk kita masa depan kita. Okay, and walaupun kita dah banyak benda online, satu skill yang sebenarnya tak boleh student nafikan lah, adalah writing skills. And benda ni kita agak worried sebab kita banyak menulis, tapi kita banyak menulis status kat Facebook, kat Twitter kan, yang mana semua bahasa-bahasanya memang tunggang langgang lah. Nak kata English tak English, nak kata bahasa Melayu tak bahasa Melayu kan, tak bahasa Twitter lah, bahasa Instagram, bahasa Facebook. All these thing sebenarnya dia menyebabkan yang student ni akan hilang skill orang kata menulis secara proper kalau tak diasah ataupun tak betul-betul dibina lah sepanjang masa dekat campus life ni. Sebab at the end, kalau lah ada nak sambung belajar master or PhD, kita ada thesis to be written, is a writing skill. Kalaupun kita nak bekerja, sebenarnya banyak pekerjaan masih memerlukan kemahiran untuk kita menulis ni lah. Okay, reflective skill. Okay, next is time management skill. Ini pun satu skill yang student kena sangat develop sewaktu foundation, apatah lagi waktu fasa campus, kata degree life nanti. Banyak kita tengok situasi yang mana student rasa stress, and then it's lead up to depression ya. Maksudnya stres yang kronik, stres yang tak terkawal, yang tak dapat diatasi, dia akan melarat ataupun menyebabkan depression lah ataupun kemurungan. Tapi bila kita tengok apa salah satu punca adalah apabila dia rasa bila masuk degree life ni terlalu banyak benda kena manage. Satu, terlalu banyak benda kena belajar, study dari segi study. Kemudian terlalu banyak benda kena diuruskan. Kan, makan kena pergi kafe baru boleh makan, duit kena ada baru boleh beli makanan, kan, line kena, internet kena hebat baru boleh study online, kan, maksudnya kena ada transport baru boleh pergi kuliah pancul sebab kuliah jauh daripada mahalah, kan, maksudnya kena bangun awal sebab kelas pukul 8, kena stay up sebab assignment banyak. So semua benda ni bila kita tengok salah satu kemahiran yang perlu ada. Bila kita cakap tentang stres, stres tu simptom. Stres tu adalah, kita panggil, dia adalah tanda-tanda, dia adalah outcome. Kita kena tengok apa root dia, apa punca dia. Kalau kita just kata kita stres, kita pergi tengok pantai. Alhamdulillah, memanglah relief, memang kita akan rasa macam lega lah sikit, kan, dah pergi pantai. Kita stres, kita tengok drama Korea.
Kan, kita stress, kita pergi shopping dekat Kuantan KCM ke, dekat ECM ke, memanglah seronok tengok-tengok window shopping, dapat beli barang beli masuk Watson kan, beli tu beli ni, okay, bestnya. Tapi bila kita kembali ke dalam hostel, bila kita kembali ke meja belajar kita, alamak assignment tak siap, alamak tak habis buku lagi, alamak esok tutorial kan, akhirnya kalau kita tidak merawat kata punca kepada kita stres, it will be a vicious cycle. It's good you have that kata distressing punya activity. Buatlah, pergilah minum kopi ke, tengok Facebook kejap ke, tetapi dia tidak akan menyelesaikan masalah ataupun tidak menyelesaikan punca kepada kenapa kita stres tu. So akhirnya untuk kita merawat stres tu adalah dengan kita acquire the skill. Maksudnya kita kena bina that kemahiran. Bila kata kemahiran, dia adalah satu benda yang perlu dibina, perlu belajar, perlu berlatih. Dia macam driving, it's a skill, driving skill. You tak lahir-lahir, kita tak akan pandai, kita bukan lahir-lahir dengan kemahiran boleh memandu. In fact, waktu darjah 6 kita tak pandai memandu. Kan, tingkatan 3 kita tak drive lagi. Tapi bila kita tingkatan 4, bila kita tingkatan 5, kan kita dah habis SPM, ayah kita pun dah percaya pada tahap kematangan kita. Kan, kebetulan ada kereta ekstra, ada duit ekstra, dia ajar kita belajar memandu. Then we get the license to actually qualify us to drive on the road safely, insyaAllah, kan. So, bila lama tak drive, contohnya dia perempuan, dia kahwin, lepas tu dia dah tak drive, ataupun for whatever reason, kan dia accident ke, so dia dah lama tak drive, atau dia trauma. Bila dia nak kembali drive after 5 years, to certain extent, especially kalau dia tak drive manual, kan tiba-tiba dia nak drive balik kereta manual, skill tu dia akan hilang. Sebab itu dinamakan skill. Skill ni dia boleh dibina, dia boleh dibentuk, acquired, dia boleh dimiliki ataupun kita ada dia boleh hilang juga. So bila kata time management, kita tak boleh cakap kau memanglah kau memang bagus lah sebab kau memang pandai urus masa. Tak. Maksud kalau kita kata kita tak pandai mengurus masa, it's okay, it's good that you actually aware and you actually notice, acknowledge yang you tak pandai urus masa. So belajar. Macam mana cara belajar? You may need to read a book tentang time management. Mungkin kena pergi kursus time management. Ataupun kalau dengar talk-talk macam yang doktor bagi ni, maybe I can give some tips. Kita belajar daripada orang yang mungkin dah pernah melalui fasa menjadi student. Kan? Tapi yang penting jangan rasa dia benda yang fix. Maksudnya benda yang saya daripada sekolah menengah macam ni, doktor memang saya tak pandai manage masa ni. Sangat risau sebab nanti bila you dah kahwin, dah ada anak kecil, you kena bekerja, you kena jaga anak, you kena masak, you kena basuh baju anak, then the commitments is actually much more. Tapi masa tetap 24 jam. So this time management skill is really important actually to be enhanced, to be developed during campus life ni. Okay, so basically how you ada beberapa teknik lah. Tapi ni doktor just lainkan dalam hidup ni, kalau as a student, mungkin benda yang selalu kita yang kena balance kan adalah time for yourself, makan, sport, mungkin entertainment sikit, dan rehat, tidur, then study, kan. You decide, adakah you nak jadi student yang 3K student, kan hidup memang kuliah, kafe, katil. Maksudnya your life cycle tu, kalau tak pergi lecture, you ada dekat bilik tidur, kan. Kalau tak tidur, you depan komputer buat assignment. Adakah itu sahaja atau sebenarnya kan as a student dekat university, you nak add on other commitments. You nak involve in persatuan, kan. Student nak, orang kata, nak mungkin buat part-time business, kan. Maksudnya, semua ni adalah benda-benda yang kita kena balance kan. And balance ni bukan bermaksud meletakkan semua dalam portion yang fix. Macam study 8 jam, tidur pun 8 jam, makan pun 8 jam. Dia bukan macam tu, kan. Balance in terms of time management lah, meletakkan sesuatu tu pada tempatnya. Kan, maksudnya kalau kita memang dah nak exam, mungkin masa untuk study akan lebih berbanding time for ourselves. So kita mungkin waktu ni kita perlu sacrifice our sleep time. Kan, tidur 8 jam tu mungkin adalah mimpi je lah. Sebenarnya kita most of the time kita kena stay up. Kan, ataupun kita bangun awal. Mungkin kita kena slow downkan sikit aktiviti persatuan.
Tapi kalaulah exam tu masih lagi 5-6 minggu yang akan datang, kita boleh aktif dalam persatuan, kita plan kita punya study, and mungkin kita join persatuan yang kita enjoy. So by kata berpersatuan, itulah time for ourselves juga. So kita sambil menyelam, kita minum air, kan. So time management ni dia kena smart lah. Dia kena memang planning. Okay, kalau kat sini doktor boleh sharekan, in our life, normally dia ada time management matrix yang mana kita divide our task into important and urgent, not important ataupun less important and not urgent. So in many things, selalunya benda tu akan fall under either one of it. Kan? Ada benda yang urgent and important. Contohnya assignment yang kena hantar esok. Exam yang kata final semester exam yang akan berlaku sehari atau 2 hari lagi. So it's important sebab memang exam tu menentukan kita pass ataupun tidak. Kan? And it's urgent. Urgent ni more dari segi timeline, time frame. Dia berapa lama lagi benda tu. Kalau exam tu sebenarnya lagi 4 minggu ataupun 6 minggu, dia important. But then it might not be not urgent. Okay? Tapi kalau lah exam tu 2 hari lagi, it's important and it's urgent. So waktu ni memang you expect lah kita akan sacrifice waktu tidur, kita akan kurangkan perkara yang not important and not urgent. Kan? And not important, not urgent ni benda trivial, benda remeh-temeh kan, macam Facebook, macam drama-drama kita, macam masa untuk shopping, masa untuk berborak dengan kawan, kita boleh ada, tapi dia bukanlah memakan berjam-jam masa kita. Sometimes kalau kita perasan, kan, tanpa kita sedar, bila kita scroll dekat Facebook atau Twitter ataupun Instagram, sebenarnya sejam tu berlaku dengan sangat cepat tanpa kita perasan. Media sosial is actually mencuri masa kita dengan sangat banyak. So apa yang kita perlu buat ialah kita kena disiplin. Sebab benda tu kita tak perasan, kita scroll, dah sejam kat sini. Sedangkan kita ada assignment yang kita kena buat, kita ada benda yang kita kena baca. Kan? So cuba student listkan balik your dalam sehari, your activity tu, cuba student listkan. Kalau tak boleh buat daily pun in a week, buat benda ni weekly. Maksudnya kalau buat hari Ahad, you imagine your commitment for the next 7 days and letak siap-siap. Assignment nak letak kat mana, not urgent ke important. And then sebab benda yang important tapi not urgent, contohnya assignment. Benda macam assignment, exam, benda test, semua ni kita dah tahu tarikh lebih awal. Maksudnya kita boleh plan, ya, kita preparation plan, kita boleh buat sikit-sikit, ya. Sebab tu dia important tapi not urgent. Tapi kalau you tak masukkan dalam box ni, akhirnya nanti bila esok nak submit baru kita akan start buat. Sebab kita tak put dia under list. Kita tak nampak dia. Kan, just bila kawan kata dah siap ke assignment nak hantar esok, ya Allah tak buat lagi. Sebab benda tu hanya in your head. Kan, hanya dalam kepala. Kan, kalau kita dah plan macam ni, at least kita nampak dia dekat mana dan kita tulis siap-siap bila sebenarnya kita nak buat. Kan? Ataupun kalau macam yang kotak not urgent, not important tu, kita letakkan dalam sehari bila kita nak spend untuk Facebook. Berapa minit? 15 minit dan bila? Adakah 15 minit tu waktu lunch? Okay, that's it. Bila kita nak bersosial dengan kawan, bila kita nak buat phone calls, semua ni kita allocate duration kalau kita tak allocate specific time. Okay. Aisyah Musa kata saya ada satu masalah kalau saya buat satu kerja, saya nak buat kerja lain. Itu maksudnya kita tak fokus, end up jadi down sebab lepas tu tak buat apa pun ya. Okay, multitasking. Itu ada some people can, they are good in multitasking. But not everything can be multitasking lah. Macam I can cook, lepas tu sambil basuh pinggan, doktor boleh menyusukan anak sambil drive. Oh, jangan tiru ya. Ialah aksi bahaya. Hanya ibu-ibu yang terpaksa sahaja. Okay. Tapi I cannot actually buat soalan exam sambil macam menyusukan anak ke. Maksudnya there are something yang kalau kita multitasking in few tasks, tak semestinya semua task tu boleh multitasking. Kadang-kala kerja akan lebih laju kalau kita fokus. Kan? So kalaulah
buat satu kerja dan saya kena buat juga yang lain, so end up saya down lepas dan kerja yang saya sepatutnya saya tagih hari tu tak banyak pun yang siap. The environment, create your environment. Dulu doktor selalu tanya, kalau student belajar suka belajar kat library ke belajar kat bilik? Okay, sekarang doktor nak tanya, kalau you dah balik kampus nanti, mungkin sekarang you kat rumah kan? I'm not very sure, majority dekat Gambang ataupun sebenarnya kat rumah. Tapi insyaAllah everyone akan kembali ke kampus kan, tak lama lagi. So cuba jawab kat komen. Kalau diberi option belajar kat library ataupun dekat bilik, you guys nak belajar kat mana? Ni yang belajar sendirilah, bukan belajar lecture, bukan kelas online, tapi yang belajar yang self-study, yang study group. Selalunya kat mana location yang you pilih? Ke kafe, kat watak kopi ke ya. Okay. Mungkin ramai yang rasa dia suka belajar tempat yang selesa, so dia pilih kat hostel ataupun kat mahalah kan. Tapi this is my rule lah. Mungkin apa yang doktor apply ni tak semestinya applicable to all. Tapi kalau korang nak try, cuba jaya boleh je. Doktor selalu rasa one tip to focus adalah to create the environment, to create the bi'ah, to create the surrounding so that you boleh fokus. Kalau you terlalu banyak distraction, contohnya bila I'm working at home, work from home, is very challenging in terms of kejap. Doktor rasa doktor kena buat laundry sebab pergi kat laundry, picit dia pun mesin tu bergerak. Doktor pun kembali ke depan laptop. Lepas tu, dah siap, kena sidai kain. So, bangun lagi sidai kain, kan? Lepas tu nanti, dah tengah hari, kena masak ni. Sebab anak tidur, kena masak. Kan? So, maybe kita boleh buat kerja, tapi keadaan sekeliling. Sebab benda tu ada sekeliling kita. So bila kita buat kerja kat hostel, kat mahalah ni, kita nampak katil, kawan datang nak borak, kita dekat dengan tempat makan. So akhirnya kita, benda tu dia akan terlintas dan kita macam, ataupun laptop yang ada internet depan kita kan. So you off your internet, kalau the distraction is internet, you cari tempat yang you boleh fokus, contohnya library ataupun memang tempat study room. Kalau you rasa yang buatkan you distract tu adalah sebab objek-objek di sekeliling tu yang membuatkan kita ingat nak buat benda tu. So cuba create supaya you boleh fokus. So sebenarnya kalau kita rasa kita nak tempat yang selesa, macam mahalah nak pergi library ambil masa, kita rasa kita save time dekat situ, tapi tanpa kita sedari tindakan kita tu tidak bijak enough lah. It's not smart enough. You rasa you tak membazir masa pergi ke tempat yang kondusif tu, tapi by studying in not a conducive place, it's actually just membuatkan kita akan be distracted dan akhirnya kita tak dapat belajar dan kita tak buat juga, tak siap juga benda yang lain, kan. So plan well so that you can achieve lah apa yang you dah. Dia plan well ni bukan saja motivation, your surrounding tu, the external factors also actually influence your focus. Okay. The third skill that you need to acquire adalah social skill. I need to highlight this, because undeniably your generation is actually an online generation. And this pandemic actually just make things not worse. I'm not saying it's bad. It's actually each generation has their own strength, their own potential. So it doesn't mean because you COVID punya era kan, semua akan jadi negatif, semua orang kata disadvantage. Not really. Kan, sebab kita nampak bila you belajar online, ada benda lain yang kita explore. Maksudnya student lagi more kreatif, student orang kata the survival skill tu lagi better kan. Tapi satu benda yang kita tak boleh nak nafikan untuk student ada adalah social skill. And benda ni kalau kita tak suburkan ataupun kita tak develop, dia akan lagi susah untuk di-develop sebab nature kita sekarang memang banyak benda yang offline. Kan, macam discussion kita boleh buat secara Google Meet, sometimes kita secara offline dekat WhatsApp. Semua benda ni dia akan mengurangkan beberapa orang kata parameters lah ataupun factors yang perlu dalam social skill. Contohnya macam mana kita nak mengurus konflik secara berdepan. Banyak benda tak boleh settle dalam WhatsApp. In fact, dalam WhatsApp group, dekat Facebook, kita tengok lebih banyak misunderstanding, lebih banyak salah faham, lebih banyak orang kata perpecahan yang disebabkan oleh social media.
Kan nama dia social media, sepatutnya dia adalah medium untuk mensosialkan orang, untuk hubungan ukhuwah lah. Kan kalau kita kata ukhuwah tu makin rapat. Tapi kita melihat kan realitinya social media is a place untuk orang condemn each other, untuk orang macam jadi rude, jadi orang kata tak menghormati each other. So akhirnya dia that social skill takkan terbina secara real lah dalam social media. Sebab tu bila kita dekat university life, seseorang yang ada good social skill, apa indikator dia? He or she can be a good leader, and he or she also can be a good follower. Maksudnya seseorang tu apabila dia jadi leader, dia akan jadi a very good leader. Okay, tapi kalau dia jadi follower, dia akan be a good team player. So it doesn't matter if you be appointed as a leader, you can be a leader, and if you appointed as a maybe orang kata AJK biasa or just a member of the group, you can contribute. You tak rasa macam saya apa-apa kena jadi ketua, ataupun ramai sebenarnya orang tak nak jadi ketua, kan, menolak-nolak nak jadi ketua, nak jadi follower je. Tapi kata sampai ke sudah nak ramai followers, kan. Okay, semua ni sebab nanti at the end bila kita kat tempat kerja, bila student semua bekerja, yang mendifferentiate atau membezakan seseorang tu adalah pekerja yang bagus atau tak, salah satunya lah apabila dia boleh berinteraksi dengan colleagues ataupun rakan tempat kerja. Doktor ambil sikit jelas siapa yang nak buat medik, kan. Nak buat medik, kalau you jenis Lone Ranger, maksud you jenis tak berpersatuan, kalau you memang jenis yang tak boleh nak ikut cakap orang, insyaAllah you boleh pass medik. Sebab medik ni as long as you baca, as long as you score tu, insyaAllah lah. Tapi kalau nak bekerja, kalau you cakap tentang nak bekerja sebagai doktor, bekerja sebagai nurse, bekerja sebagai pharmacist, kan, nak bekerja orang kata even engineer pun, I believe, kan, nak bekerja sebagai lawyer pun, jadi cikgu pun, I believe all these professionals actually interact with people. Interact with people. Paling minimum our superior, our boss, paling minimum adalah kawan-kawan rakan sekerja kita. So ramai orang akhirnya dia tak boleh, dia quit his stable job, even permanent job, sebab dia tak boleh bekerja dengan orang. Semakin ramai orang kata a fresh graduate yang akhirnya tak boleh maintain dalam alam pekerjaan, bukan sebab dia orang tak bagus waktu kat universiti, dari segi CGPA tu tinggi, tapi sebab dia tak tahan kerja dengan orang. It's either dia tak tahan kerja sebagai employee, sebagai pekerja, ataupun dia okey, dia tak ada masalah dengan bos, tapi dia ada masalah dengan colleagues. So bila kita masuk social skill ni, maksudnya you boleh manage konflik. Social skill ni bukannya you banyak best friend, ya. Bukan semata-mata you banyak orang likers, banyak followers. It doesn't mean you good in social skill lagi. Sebenarnya if you can manage your haters, if you can manage your enemies, if you can make friends and you can actually manage conflict dengan your bukanlah musuh tapi not so friends tu, itulah sebenarnya kita nak for example kalau kita nampak adik-beradik bergaduh, kan, seorang parents yang bagus, dia akan nak anak dia belajar untuk mensolvekan pergaduhan tu sendiri. Bukannya all the time mak ayah kena interfere. So sebenarnya sekarang ni kalau kita ada konflik, kita boleh silentkan phone, kita tak jawab kat WhatsApp, kan, kita tak angkat orang call. Itu adalah indikator yang sebenarnya kita tak boleh nak manage konflik. Okay? Dan benda tu kita nampak kita survive sebab benda semua offline. Tapi nanti bila you kahwin, you ada konflik dengan your spouse, you tak bolehlah lari kunci pintu 24 jam. Kan, akhirnya you need to sit down, discuss and solve. Okay? So sebenarnya benda ni memang kena develop waktu foundation ni, kena bila dah masuk degree life, you kena enhancekan lagi. And one cara supaya that social skill develop adalah involvement in student society ataupun club. Sebab bila kita belajar, kita pergi kuliah. Kuliah ni seorang-seorang, you dengar, you faham. Bila kita tutorial, most of the tutorial actually you buat latihan and then you submit. Kan, bila buat eksperimen, mungkin paling banyak pun lecturer akan pairkan 2, 3 orang, you buat the eksperimen, you buat report, you submit.
academic life, kalau kita pergi universiti dan hanya spend our life buat macam attend classes, kata join the academic punya activities, dia end up kita boleh bersosial, tapi kita takkan mencapai social skill yang kita nak tu. Sebenarnya bila kita involve dalam persatuan, kita akan ada konflik. Bila kita organize program, kita jadi AJK, kita handle different opinions, different characters and personalities. Kan dekat situ sebenarnya you develop that social skill. Yeah? So hopefully how busy you are, can make sure you actually cuba juga untuk join 1 ataupun 2 lah, kalau tak boleh banyak, kan? Okay. Susah nak cope dengan subjek sebab saya sendiri tak tahu nak study macam mana. Okay, Hazim. So Hazim, maybe you are talking about bila dah online ni memang tak dinafikan semua orang study seorang-seorang kan kat rumah. Tapi macam mana kita boleh buat meeting online, macam tu juga kita boleh buat study group online sebenarnya. Kan, sebab bila kita ada group tu, kita ada rasa we are not alone. Perasaan tu sangat penting sebenarnya. Because once you feel you alone, kita seorang, hanya kita yang faham, hanya kita yang menghadapi segalanya, hanya kita lah seorang-seorang. Dia akan create negative thoughts. Bila negative thoughts tu dia menguasai your mindset, your pemikiran, itu yang akan menyebabkan simptom-simptom orang kata hopeless, helpless. Ya? Sebab tu bila sense of belonging to a group tu sangat penting. Dia bukan sahaja dalam bisnes kan, kita nampak sekarang semua bisnes mesti ada group kan, study pun sebenarnya you kena ada rasa sense of belonging. Kalau paling minimum to a batch tu kena kuat. Kan, kalau kat foundation mungkin susah sebab ramai kan, tapi bila kat degree, kalaupun you tak boleh ada study group, at least spirit of nak semua orang berjaya tu mesti ada. Macam you enroll at one course 63 orang atau 100 orang, semua orang mesti ada satu spirit yang kita nak 100 orang ni masuk naik stage graduate sama-sama. Kan? So kalau kita ada that spirit, kita akan rasa we are not alone in this journey. Itu sangat penting. Okay. Stress management skill, Dr. masukkan juga. Satu ialah you kena identify apa yang membuatkan kita stres dan kita cuba upgrade diri kita. Contohnya kalau kita stres sebab kita rasa kerja terlalu banyak, so mungkin yang bermasalah adalah kemahiran mengurus masa, so you improve in terms of your time management. Mungkin yang buat kita stres sebab kita banyak konflik dengan kawan, dengan roommate, dengan groupmate, dengan batchmate. So mungkin bila kita tengok yang bermasalah adalah social skill kita jenis yang nak menang je, ataupun kita jenis sensitif sangat. Kan, kadang-kadang orang tu tulis status kat Facebook pasal orang lain, tapi dudak-dudak kita terasa. Mungkin sebenarnya isunya adalah kita just improve our social skill. Kan? So sebenarnya one of stress management skill adalah mengidentify apa yang membuatkan student rasa stres dan cuba upgrade atau cuba solve, cuba improve faktor tu. Kan? Sebab bila kita memperbaiki faktor stressor, kita panggil faktor yang buat kita stres, insyaAllah stres tu sendiri akan reduce lah. Okay, yang another thing yang penting adalah self-love. Sebab sekarang adalah fasa semua benda orang nak tunjukkan, betul tak? Orang ada boyfriend dia akan tunjuk, orang dia pergi travel dia akan tunjuk, semuanya dekat social media kan. Kita dari tak tahu kita akan tahu. So sometimes kita akan senang untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau dulu kan doktor ni sepanjang belajar kat Australia tu, tadi dengar dokumentari dengan anak-anak tentang Australia saja je. Jom Umi, jom kita dengar National Geographic pasal Australia. One of the statement dia kata Australia, about 30% of Australia actually a desert. Lepas tu doktor pun cakap dengan my husband, tapi sepanjang I live 9 years dekat Australia, belajar 5 tahun dan because doktor kerja kat sana, so all together almost 9 ke 10 tahun lah. Sepanjang 10 tahun duduk kat Australia tu tak pernah pula pergi gurun, walaupun hakikatnya 30% of Australia is actually gurun. Lepas tu tapi tak pernah rasa. Lepas tu one conclusion is because I'm not a traveller, maksudnya
Dr. Nur dapat jalan Adelaide, Sydney tu dah okey lah. Pergi New Zealand sekali 2 kali. Tapi kalaulah waktu tu memang rasanya fasa Facebook yang orang share pergi sana, share pergi sini, rasanya mesti terdetik juga. Stresnya tak ada duit nak pergi travelling, nak pergi travel kan. Orang lain habis cuti SEM je pergi Langkawi, orang lain habis ni je pergi jalan-jalan dengan group, dengan best friend kan. Benda ni sebenarnya is not good for your mental health. Maksudnya when you start to comparing with others, kan, sebab sedangkan kita tahu di social media only display what we want people to see us. Maksudnya orang akan display apa yang indah-indah sahaja, kan. So akhirnya kita tak nampak the struggle behind diorang punya, kita tak nampak yang diorang menabung sebelum diorang pergi travel, kita tak nampak yang diorang sebenarnya belajar stay up malam sebelum mereka berjaya. Sebab benda tu kadang-kadang, atau benda tangisan-tangisan ni kadang-kadang orang tak tunjuk sangat. So akhirnya dia membina satu perception yang bestnya hidup orang lain, hidup kita banyak kekurangan. Sebab kita ni melihat diri kita melihat diri kita ketika senang, dan kita melihat diri kita ketika susah. So kita rasa hidup kita ni kadang-kadang susah je, kan. So it's very dangerous thought yang akan membuatkan kita rasa orang kata lack of confidence. And bila you tak rasa satisfied ataupun tak ada confidence about yourself, then you tak akan rasa self-love tu, kan. Okay. Sekejap ya. Ni multitasking lah. Sambil bagi talk pun boleh menyusukan anak tu. Benda tu boleh multitasking sebab dua-dua benda boleh buat sambil duduk. Okay, and then when we are talking about stress management skill, nak tak nak, memang kena orang kata strengthen the spiritual aspect. Ini sebenarnya dia adalah satu advantage lah untuk kita yang belajar dekat Islamic International University ni. Sebab kita banyak support dari segi orang kata spiritual aspect. Jangan pandang ringan tentang perkara ni, kan, tentang solat, tentang hubungan kita dengan Allah, kan. Sebab konsep tawakal, konsep rela, kan, kita mesti ingat kadang-kadang kita rasa sebab kita membaca benda tu maka kita boleh jawab waktu ke exam. Kita lupa yang sebenarnya ilmu ini Allah yang ajar. Kan Allah yang ajarkan ilmu kita, kan Allah yang gerakkan hati examiners untuk bagi kita markah, Allah yang gerakkan hati examiners nak tanya apa, kan Allah yang gerakkan hati lecturer nak orang kata pilih topik mana. So sebenarnya banyak campur tangan Allah dalam urusan hidup kita. Sometimes bila kita lupa hakikat-hakikat ni, kita akan rasa hidup kita ni kita yang perlu kontrol. So bila things are going out of control, kita akan rasa buntu, kita akan rasa give up, and kita mungkin akan rasa burn out juga. Kan? Tapi bila kita kembalikan kepada Allah, maksudnya, okay, memang aku tak sempat baca semua, tapi Allah terimalah segala usaha kita dan permudahkanlah. Dan kita akan pergi ke exam hall tu dengan satu perasaan kita lemah kalau kita rasa kita akan berjaya dengan usaha kita. Tapi kita akan kuat dengan pertolongan Allah. Dia adalah konsep-konsep yang macam kita rasa ada dengar banyak kali daripada ustaz-ustazah kan. Tapi percayalah sebenarnya konsep-konsep yang simple ni lah, konsep redha, konsep tawakal, konsep pertolongan Allah kan, konsep all this konsep lah sebenarnya yang akan buatkan kita tenang. Kenapa kita stres? Sebab kita tak tenang. Maksudnya lawan kepada stres adalah tenang. Tenang ni bukannya maksudnya kita tak ada masalah. Tenang ni adalah kita ada banyak masalah tapi kita boleh handle, kita boleh manage emosi kita. Kan, masalah tu tak ada tapi emosi kita tu kita boleh urus. Kan? Kalau kita lihat seorang ibu yang tenang, 10 orang anak, macam mana dia tenang ya? Bukan dengan dia buang anak dia. Kan? Maksudnya anak dia tetap 10 orang tapi macam mana dia boleh tenang? Ialah the way dia perceive the 10 anak tu, the way dia mengurus emosi dia. Kan? So benda-benda ni the EQ, emotional intellect quality dia macam mana kita nak strengthenkan supaya emosi. Sebab tu
kalaulah student rasa belajar online ni susah, kan, being alone, rasa lack of support, sebenarnya siapa student yang berjaya this COVID generation, actually you are much tougher and you actually ada satu benda strength yang mungkin generation yang macam doktor tak melalui as a degree student ataupun foundation student during online, kan. Maksudnya if you can go through it, you akan develop this kata spiritual ataupun inner strength lah. Sebab selama ni orang belajar sebab dia dekat mahalah, bila roommate dia bangun pergi kelas, dia pun pergi kelas. Tapi bila you kat rumah, kalau you tak join Zoom ke Google Meet by 9 o'clock, tertidur, malas, tak ada mood, kan, you layan, kita pun melayan lah mood kita tu, nobody actually will tarik kita. Maksudnya kalau you boleh berdisiplin, it's you. You are the one yang nak benda tu. You are the one who's actually doing it. Kan? So you are very strong person lah. So sebab tu jangan give up dengan all the challenges. Kan, nampak kan sebenarnya saya ni memang saya COVID punya generation, kita orang online punya batch, tapi we want to prove yang bila kita orang buat, it's because memang you ada very self motivation yang tinggi. Kan, despite you alone, you being alone at home, despite belajar online, kita still boleh buat benda tu. Tapi dia memerlukan support lah sebenarnya. Sebab tu within student ni dia kena ada spirit, batch spirit, whatever spirit lah yang dipanggil, kan. Baru rasa we are not alone. Yang ketiga ialah digital detox. To certain extent, students, you need to know the limit. You need to know bila you kena put a stop pada benda-benda online ni. Sebab tak dinafikan dia adalah salah satu punca yang menyebabkan distress, kata the factors lah. Digital detox maksudnya you disconnect. It's okay sekali-sekali you nak uninstall Facebook daripada mungkin your generation tak guna Facebook sangat, kan. Mungkin more to Twitter ke, kalau dah rasa toxic sangat, it's okay, just leave it. Kan, maksudnya jangan rasa you kena bagi komen kat semua benda, jangan rasa you kena like semua benda. Macam jangan biarkan that social media ataupun this online thing yang govern your mood. You rasa happy sebab hari ni you're posting dapat banyak likers. You rasa sedih sebab hari ni friends kita pun tak like kita punya status. Bila you ada simptom-simptom ni, maksudnya memang ada orang kata the social media, the attachment tu terlalu kuat. Kan, sebab benda ni dia bukan benda yang betul. Tak semestinya orang yang banyak followers maksudnya dia banyak orang ramai suka. Tak semestinya orang tak like banyak, orang tak suka kita. Dia semua bermain dengan perception dan dia bermain banyak dengan perasaan. Semua judgement yang sebenarnya tak tepat. Okay, doktor cepat sikit lah ya. Rasa takut nanti ada soalan, kan. Problem solving skill. Okay, so tadi yang doktor cakap tadi macam mana bila you masuk degree memang akan ada banyak masalah. You may have, mungkin you tak boleh masuk dengan kawan satu bilik. Mungkin you ada problem dengan lecturer macam tak sebest waktu sekolah menengah ke, kan. Ada masalah kewangan macam tadi ada yang share, kan. Sebenarnya ambil peluang, orang kata semua cabaran ni untuk jadi peluang, opportunities untuk develop, orang kata kematangan, untuk menjadi seorang manusia. Doktor suka sangat kata-kata Soekarno, the President of Indonesia, kan, bekas lah. Dia kata seorang pemimpin tidak lahir dalam dewan kuliah, tetapi seorang pemimpin itu lahir dalam kancah masalah. Maksudnya for every problems that you have is actually to develop ataupun to strengthen certain potential in yourself. Contohnya, problem kita sekarang PKP. So, student kena belajar dekat rumah secara online. Kita nampak tu problem, betul tak? Kita nampak tu macam cabaran, tu macam kekangan, itu adalah masalah, kan? Tapi sebenarnya, every problem that comes, it's actually, kan, macam mana surah, kan? Setiap kesulitan ada kemudahan. There will come the opportunities. So, sekarang, it's time to explore
apa platform yang paling sesuai, kan, to explore macam mana nak teruskan study group dengan keadaan online, to explore macam mana saya nak enhance my teaching and learning technique dalam keadaan online, kan. So sebenarnya benda-benda ni jangan melihat masalah as masalah lah. Sebenarnya masalah tu di situ supaya kita belajar untuk menyelesaikan masalah. Sebab kalau hidup kita tanpa masalah, sebenarnya tak akan ada benda yang kita belajar. So do not afraid to learn from mistakes. Kan? Sebab experience are the best teacher. So remember, you nak keluar daripada universiti ni as an adult, ya? Sebagai seorang dewasa. Jadi kalaulah kita tak orang dewasa ni ciri-ciri dia matang, dia tenang, kan, dia macam berhikmah, maksudnya dia boleh menyelesaikan masalah, kan. Sebab nanti bila dah dewasa kita nak bekerja, kita nak kahwin, kita akan ada anak kecil. So semua ni adalah macam mana kita melihat mak dan ayah kita, kan, yang selama ni protect kita, macam itulah kita akan jadi nanti. Jadi kalau kita bayangkan kalau hidup kita ni tak pernah ada masalah, kat mana kita nak develop all those qualities of being a good father, a good mother, a good sister, a good leader, kan. So sebenarnya dengan ada that optimist punya thinking, kan, insyaAllah apa jua masalah kita akan cari penyelesaian, kita takkan menyalahkan orang, kan. Macam 2-3 hari ni kalau siapa yang baca benda yang keluar, pelajar latihan industri, maksudnya tertekan kerana sepanjang buat praktikal dapat allowance sikit, kena buat benda yang mungkin bukan job scope, kan. So sebenarnya alam realiti pekerjaan tu jauh lebih sukar, jauh lebih mencabar. Sebab tu kita kena jadi orang yang kuat, berani untuk ambil the challenges even waktu fasa universiti, kan. Okay. Financial management. Macam Dr. cakap tadi, siapa I go back tentang masalah kewangan, kan. Dapat menabung, okay, dewasa ke parents. Okay, so sebenarnya isu kewangan ni is real lah, is a real issue, ya. Tak kisahlah belajar dekat dalam negara maupun luar negara, kan. In fact, macam doktor, I'm coming from a very, orang kata, yelah, my parents peneroka, so memang datang daripada Felda, and then bila fly tu fasa yang memang peneroka ni, kalau ladang kelapa sawit tu dia ada fasa yang dia akan ditebang. So bila ditebang dia ditanam semula, and bila ditanam semula dia akan fasa 5 tahun yang peneroka tak akan ada income. Sebab basically pokok buah kelapa sawit dia tak berbuah lagi, kan. So doktor memang belajar sekolah menengah dan fly ke Australia tu dalam fasa tu lah. So memang parents tak bagi banyak lah, tak dapat bagi banyak. So memang fully rely on scholarship, and scholarship pun dia akan bagi cukup-cukup sahaja, kan. Jadi sebenarnya hidup sederhana tu sangat penting. Sebab tu kalau during my time memang kita orang masak lah setiap hari. Sebab kalau dekat Australia tu nak beli kat kedai memang sangat mahal, kan. Kita akan convert nasi lemak $7 equal dengan RM21, kan. Okay, hidup sederhana ni sangat penting sebab tanpa kita sedar, kita rasa gaya hidup kita sekarang sama macam orang lain, kan. Tapi tak semestinya apa yang trendy, apa yang orang lain boleh pakai dan boleh guna, sebenarnya itu yang patut kita pakai dan kita guna. Akhirnya ada perkara yang mungkin kita tak mampu, ada perkara yang mungkin bukan prioriti kita. Sebenarnya hidup sederhana ni adalah walaupun kita mampu, kita memilih untuk hidup sederhana. Maksudnya kita mampu je beli iPhone, kan, ataupun kita nak beli iPad ke, ataupun kita beli benda yang handphone yang berharga RM5,000, kita mampu. Tapi akhirnya kita memilih untuk mungkin beli handphone yang RM1,800 ataupun RM2,000, sebab itu pun telah mencapai, orang kata, fungsi kalau kita nak hidup sebagai student. Lainlah kalau kita nak hidup sebagai eksekutif ke manager ke apa, kan, dekat handphone tu lah kita nak guna segala benda. Jadi cuba hidup
berdasarkan apa yang kita perlu rather than apa yang kita nak. Kan? Macam sebab biasanya benda yang kita nak tu walaupun kita mampu tapi mungkin bukan priority. Kita kena belajar macam tu. Akhirnya kita kena letakkan priority. Benda ni penting ke tak? Okay, kalau benda ni penting, then mungkin duit kita worth lah untuk for it. Tapi kalau dia tak penting, kan? Sebab sekarang kalau kita tengok, kalau kita pergi keluar kan, kalau kita nak minum, compare dengan beli air yang air tepi jalan kat gerai, RM1, RM2 boleh dapat. Tapi kalau kita nak ikut trend, memang kita nak minum boba kan, kita nak tea life, kita nak kata air jus yang RM11 tu kan, dia memang nampak macam bila kita nampak semua orang minum, kita rasa macam itulah the life trend ataupun itulah yang normal. Tapi bila kita tengok balik, kita calculate balik. As a student, kalau kita beli air RM2, as compared kita beli air tea life mungkin RM8, you can save RM6 there. Kan? Maksudnya RM6 itulah sebenarnya duit menabung. Maksudnya kalau nak menabung, memang kita kena berkorban. Itu maksud doktor. Kita takkan boleh menabung daripada duit lebihan. Kita mesti ada benda yang kita sacrifice, ada benda yang kita mungkin beli benda yang murah atau benda yang hanya sekadar untuk mencukupi keperluan, kan kita tak bermewah dan kita tak berlebih-lebih, kan benda yang kita nak mungkin kita holdkan dulu, kan. Kita korbankan apa yang kita nak, kita korbankan kemewahan tu sikit kan, kesenangan tu sikit, tetapi macam instead of kita naik Grab, kita berjalan kaki mungkin kalau dalam kampus kan. Kata kita beli basikal, mungkin it's investment, tapi walaupun dah tak ramai orang naik basikal sekarang kan, tapi kita kata tak apalah, mungkin it can save more money rather than ambil Grab walaupun daripada mahal lah ke kafe, kalau nak pergi kafe yang jauh sikit kan. So semua benda ni perlu dirancang. Akhirnya sebenarnya dari usul pengurusan kewangan kan, kalau kita nak rasa selesa dan nak menabung tu, memang kita kena ada sedikit keberanian untuk hidup susah. Dia bukan susah sampai ikat perut tau. Tak makan, bukan macam tu, nanti gastrik pula. Tapi maksudnya gaya hidup selesa, gaya hidup mewah, gaya hidup trendy, ikut fashion semua ni, dia kecuali lah betul mak ayah kita ada duit lah, macam memang provide that more than enough money kan. Tapi kalau kita hanya cukup-cukup je, maksudnya kita kena plan apa sebenarnya yang penting untuk kita, dan mungkin kalau kita delete atau kita minimizekan certain things, mungkin kat situ baru ada duit lebih untuk kita menabung. Dan sekarang memang ada semakin ramai kan student yang buat part time, business online dan sebagainya. At the end of the day, tanya balik kan, bila kita nak extra money, is it actually to support our study atau sebenarnya to support our nafsu lah, maksudnya our keinginan. Sebab kita nak tudung to certain to certain type yang memang mahal kan. So kalaulah kita memang nak duit income lebih untuk supaya kita boleh beli benda apa yang kita nak, be careful. Sebab kat situ takut akhirnya kita neglect our study. Kan. Tapi kalau kita memang buat income kita buat extra, maksudnya part time business sebab to support our study, nak beli laptop, nak beli kredit untuk kata kelas online, memang nak printing barang, sebab ini pun kita tak ada allocation, maksudnya duit yang kita ada tu memang cukup-cukup untuk makan je kan, kita tak ada duit untuk kita beli buku teks ke, then you akan bekerja untuk benda tu. Maksudnya kalau you dah duit dah cukup untuk beli benda ni, kita akan tahu limit kita. Tapi kalau kita cari part time income extra untuk memenuhi kemahuan kita, keinginan kita, kat situ perlu sangat berhati-hati. Sebab your keinginan takkan ada limit. Lepas kita beli handphone sekian ni, kita akan rasa ada keluar yang baru lah, kita nak beli yang lain pula. Lepas kita beli tudung yang macam ni, keluar pula design baru, nak beli lagi yang lain pula. Kan lepas kita beli baju yang cantik ni, ada lagi baju cantik lebih cantik, kita akan beli nak lagi. So kalau you buat part time business just for the sake of supaya you ada extra money untuk beli apa yang you suka, doktor takut kat situ akhirnya that will become your priority, dan study tu yang kedua. Sebab kata fokus dah lari lah kan. Okay, so
So some tips macam mana sebenarnya nak pastikan insya-Allah kita doakan semua akan survive adalah first memang kena masuk ke campus life dengan niat yang betul. Macam tadi, adakah semata-mata untuk degree atau sebenarnya just for the sake of career, atau at the end of the day you want to be a better person. Kalau sebenarnya niat dan matlamat kita masuk universiti untuk jadi seorang yang lebih baik. Maksudnya kalau sebelum ni saya tak pandai sangat mengurus masa. So kita memang nak keluar daripada UIA ni lepas kita habis degree ni as somebody yang boleh mengurus masa. So kita akan carilah, kita akan binalah benda tu. Kita tak akan cakap saya memang jenis yang huru-hara. Kan? Kalau sebelum ni kita jenis yang tak pandai sangat bersocialize, kita ni asyik jadi follower je, tak pernah jadi leader. Kalau jadi leader kita takut orang tak support kita, kita takut nak bagi pandangan. Then kita niat, kita mesti ada satu mindset bila keluar 4-5 tahun daripada UIA ni, I want to be a good leader. Kalau not the best leader pun, I can be a leader. Then kalau ada peluang kita ambil walaupun kecil tapi kita belajar. Kan, the right mindset ni akan menentukan tindakan. Tapi kalaulah memang daripada awal first year lagi masuk universiti memang asal dapat degree lah. Kalau macam tu memanglah tak kisah, tak pernah jadi presiden, tak pernah jadi AJK komiti apa-apa. Sebab duduk kat mahalah 24 jam pun dapat degree insya-Allah. Kan, sekadar jadi audience dengar sambil-sambil tengok movie sambil dengar lah, dapat pointer, star point kan. Kalau kita ada mindset macam tu, insya-Allah dapat degree tu, dapat scroll tu. Kan, sebab awak pas exam awak dapat scroll tu. Tapi is that the only thing that you want? Sebab dia berkait dengan poin yang kedua. Kan, berada kat universiti, grab the opportunities while in the university. Masuk universiti ni, you imagine you pergi dekat Giant, ya. Kalau Giant lah, ataupun Smart, Pasaraya Smart pun boleh. Whatever pasaraya, your favourite pasaraya. Jaya Grocer pun okey. Kan. Kalau you pergi pasaraya, sebab you nak beli ubat gigi, sebab ubat gigi dah habis. Kan, so pergilah Giant tu kan, nak pergi beli ubat gigi. Duit pun bawa memang RM5, cukup nak beli ubat gigi, orang kata mukmin je kan. Okay. Tiba-tiba bila kat buka pintu tu, kat pasar tiba-tiba ada announcement. Kata, attention to all customers. Today is the celebration of 100 years of Giant. So now, all customers can grab whatever that you want on the shelf and we give you for free. Kan? Okay, kita mula-mula nak pergi bukan niat, tapi kita punya target nak pergi pasaraya tu nak beli ubat gigi, betul tak? Duit pun ada RM5 je. Tapi bila kita masuk tu, orang kata langkah kanannya kita, kan, ada announcement macam tu. Kan? Aisyah, kita panggil moderator. Aisyah rasa Aisyah akan ambil tak benda free tu? Dia kata ambil je apa-apa sebab hari ni sambutan 100 tahun kita orang memang nak bagi kat customers. Aisyah akan ambil tak apa-apa? Makanan ke, aiskrim ke? Ambil kot sebab free kan. Dia declare bukan kita curi kan, memang dia nak bagi. Kalaulah ada orang yang masuk, dia tak ambil. Kalau macam A tadi kan, pergi memang nak ambil ubat gigi je. Dia pergi dekat chef ubat gigi, dia ambil ubat gigi, dia ambil itu saja. Aisyah rasa kita akan cakap apa pada orang tu? Apa satu word yang kita akan describe a person that you can get more but you only get a very minimal, ataupun kan rugi. Kan rugi. So sebenarnya in university you pergi memang you nak buat MBBS. Dekat university UIA you pergi memang nak dapat law ke, engineering punya degree kan, dentistry, nursing, kuliah of allied health science. Kan nanti ada kecil hati pula doktor tak sebut banyak sangat kuliahnya dekat UIA ni kan. Tapi bila you pergi tiba-tiba kata masuk pembina boleh latih kita sekian-sekian qualities. Kalau masuk persatuan ni, kalau masuk sport ni kita akan jadi lebih sihat. Kalau masuk persatuan entrepreneur kita akan menjadi usahawan. Kalau aku jadi macam masuk pertandingan debat kita boleh. Maksudnya when you enter university, then you notice there are many things to be offered.
Kan macam banyak je benda yang universiti nak offer dan semua ni percuma. Maksudnya you just need your commitment lah. Kan your commitment, your motivation, your self drive kan. Itulah modal-modalnya. Rasanya tak ada persatuan yang kena bayar yuran pun. Kan. Kalau you aktif orang kata dalam jadi committee of mahalah level pun you dapat something. Tapi you choose hanya untuk jadi pelajar. Maksudnya you choose untuk belajar, balik habis kelas, balik mahalah, tidur, lepas tu esok celik mata pergi kelas balik, hantar assignment, lepas tu bila cuti balik kampung, kan? Itu je life, university life yang you nak ingat ataupun you nak ada. Kan? Kita akan cakap dia adalah seorang yang rugi lah. Sebenarnya di universiti ni, dia boleh melatih kita jadi much more. Kan? Kita boleh jadi pemimpin, boleh jadi pengikut yang baik, kita boleh pilih apa yang kita nak. Kan kita boleh belajar management skill, kita boleh belajar stress management skill, kita boleh belajar leadership skill, kita boleh upgrade kita punya time management skill kan. Tapi benda ni semua perlu dibuat secara sedar. Kita kena berusaha. Maksudnya kalau you join pembina, sebab Dr. Ada tadi kan yang kata dia pembina kan, you kena masuk pembina dengan niat apa yang you nak belajar bila join pembina. Kita nak belajar organize program, then jadi komiti kan, kata jadi komiti yang disiplin. Kalau kita jadi komiti kat mahalah kan, apa yang kita nak daripada pengalaman ni? Kita nak belajar menguruskan masalah sebab banyak masalah kat mahalah ni, betul tak? So sebenarnya kita, kalau ada masalah jangan stres. Kan kita bersyukur, alhamdulillah ada masalah, at least aku boleh belajar menyelesaikannya. Maksudnya kita akan jadi optimis lah. Okay. Okay. So many things nak bagi free kat universiti ni, betul Haris? Okay, so akhirnya macam mana kita nak rasa apa yang membuatkan kita termotivated supaya kita nak rasa tak naklah duduk kat universiti ni just belajar je, adalah bila kita ada satu mindset yang at the end of the day hidup kita akan lebih bererti kalau kita nak give back to the community. Okay. Kalau kita ada mindset hidup ni hanya untuk diri kita, memang kita rasa macam as long as aku dapat degree, that's it. Dah tak nak stress, nak belajar pun dah cukup stress, buat apa nak fikir-fikir benda lain lagi kan. Tapi kalau sebenarnya kita nak define kejayaan, kebahagiaan kan, adalah dengan memberi kembali kepada masyarakat, sebenarnya kita akan belajar untuk jadi seorang yang boleh manage masa sebaiknya, seorang yang boleh manage our stress dengan baik, manage the conflict, ada social, boleh jadi ketua, boleh jadi follower, ya, kita boleh kata korbankan, berkorban tentang kepentingan diri sendiri, tu sangat penting. Kan semua sikap-sikap ni kalau kita tak didik, sebenarnya kita akan lebih mudah untuk jadi selfish berbanding kita memikirkan tentang orang lain kan. So sebenarnya dalam fasa pandemik ni kita nampak at the end of the day kita nak masyarakat yang bertanggungjawab. Kan kita tak mampu nak PKP-kan semua orang selama-lamanya. Akhirnya kita benarkan semua orang merentas negeri. Tapi tanggungjawab kita untuk pastikan kalau kita simptomatik, kita tak berjalan lah. Kalau kita orang kata boleh buat RTK test, kita buat dulu sebelum kita balik jumpa orang tua kan. Takut nanti kalau kita terbawa virus kepada orang tua, diorang yang lebih susah sebab diorang dah tua. Maksudnya akhirnya kita nak melahirkan a responsible individu. Okay, so kalaulah kita selfish, kita just fikir boleh rentas negeri, aku rindu parents, kita balik, zup balik. Yang boleh rentas diri, kita nak travel sebab kita dah lama terkurung kat rumah, zup kita pergi melancong. Tanpa kita fikir yang sebenarnya mungkin kita membawa virus ataupun kita akan mendapat virus. Kan, maksudnya sikap memikirkan orang lain tu sebenarnya perlu dibina. Dia bukan benda yang lahir secara semula jadi. Okay. Okay, rasa mungkin so at the end, ni mungkin last slide. University is not only a place to get a degree, it's actually to prepare, ataupun university itu adalah prepares you for the reality. Yeah? So sebenarnya sebab tu sangat penting bila you cakap survive a campus life tu, sebenarnya kalau you survive a campus life, insya-Allah it will prepare you to survive to the life outside. Tapi tu pun tak menjamin lagi sebab ramai je orang yang score very good
in university, tapi bila ke alam career, alam rumah tangga, dia bermasalah kan. So kat situ dikatakan realiti tu bukan sahaja realiti dari segi berjaya akademik, tapi realiti ni bila you fikir at the end of the day, kita hidup ni bukan saja nak jadi pekerja. Kita nak jadi ibu ataupun ayah, kita nak jadi orang kata isteri ataupun suami, kita akan jadi orang kata jiran kepada jiran yang lain. Kalau kita fikir benda tu, kita akan rasa macam, ya Allah, banyak sebenarnya benda yang kita kena sediakan diri kita ni. Kalaulah sebagai student yang masih belum ada banyak tanggungjawab pun, kita dah cepat fed up, cepat burn out, cepat rasa stres kan. Isunya bukan pada masalah tu, tapi isunya diri kita ni kita kena upgrade lagi. Bukan kita yang bermasalah. It's normal to be stressed tau, sebab kita tak matang lagi. Tapi kita mesti terima hakikat, insya-Allah kita kena overcome the stress dengan kita memperbaiki diri kita. Macam doktor cakap tadi, kalau you acquire skill-skill tu, itulah sebenarnya kunci untuk kita manage our stress tu. Kan? Sebab benda yang buatkan kita stres biasanya adalah kesibukan, orang, hubungan dengan orang, betul tak? Kita rasa penat sebab banyak sangat kerja. Saya kembali kepada pengurusan masa, pengurusan hubungan dengan manusia, pengurusan orang kata emosi, adakah kita seorang yang cepat marah atau kita seorang yang redha. So semua ni kembali kepada bagaimana kita mengurus diri kita. Ya? Okey, so insya-Allah sekarang dah 10.37. Mungkin doktor bagilah masa untuk sesi Q&A. Okay, so most of the question has been answered by Dr. just now, but there's just one or two here. Okay, mana ni? Dah tidur dah ni. Doctor, what is your advice for last minute person? Last minute. Dia sometimes macam mana kita try to be an early person pun dia akan jadi last minute juga kan. Sebab kadang-kadang there are too many things kan. So at the end kita akan buat apa yang kita rasa most important and most urgent. Itu yang kita akan rasa dalam mood sentiasa last minute tu. Sebab semua benda yang kita buat tu adalah benda yang urgent. Esok nak kena hantar, malam ni baru buat. Esok nak kena submit, malam ni baru buat. Ya. Kalau doktor sendiri jenis yang suka merancang once weekly lah. Maksudnya on Sunday, kalau Ahad petang, kita dah plan dah apa komitmen kita untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu sampai hari Ahad yang akan datang. Kalau kita tak boleh planning for a month, at least you buat weekly planning. Bila kita buat, kita nampak apa submission ataupun due date yang kita kena kejar. Apa yang lebih penting and then kita allocate. Itu satu, maksudnya kita kena ada plan tu. Dia tak boleh benda tu hanya berserabut dalam kepala. Dia kena di lay down kan di atas kertas and kita susun siap-siap. Kita nak buat benda tu bila. Okey, lepas tu selalu orang cakap, saya plan doktor tapi akhirnya tak jadi macam yang di plan. Then second, kita kena find out kenapa kita selalunya tak jadi apa yang kita plan tu. Rupa-rupanya banyak distraction. Banyak distraction kat sini. Contohnya internet. Maksudnya bila kita buat assignment sambil kita buka Facebook. So at the end bila lalu je wall-wall tertentu, advertisement ke apa, kita kata distracted 10 minit kat situ. Dah tahu dah 15 minit. So sebenarnya you need to identify what actually make you tak boleh follow the plan. Kan distraction adalah sebab kawan selalu datang borak dekat mahalah. So you need to change a place of doing the thing. Mungkin you memang kena pergi library yang memang kalau you kat library orang tak akan datang kacau. Sebab orang kat library memang untuk buat kerja dan belajar. Tapi kalau you belajar dalam bilik tu tempat untuk makan, tempat untuk tidur, tempat untuk berehat. So kalau kawan datang dan kacau kita buat kerja, kita tak boleh salahkan dia. Kan sebab the bilik itself is actually not really a place to study. Tapi kita nak dia faham, kita nak kawan kita faham, janganlah kacau aku sekarang ni, aku tengah nak buat kerja ni. Tapi bila orang datang, kita rasa bersalah kau tak layan, betul tak? And then kita layan, kita borak kejap, setengah jam, 15 minit. So dah lari lagi. So sebenarnya, in order to make sure what your plan is actually able to be conducted or to be done as planned, you need to create
the environment tu so that less distraction. So you need to identify what actually your distractions are and then try to minimize the distractions, either be it external or internally. Okay. Okay, ada soalan yang lain? Jawab ke Aisyah? Itu soalan Aisyah ke soalan audience? Soalan YouTube. Okay. Okay, for the next question is salam doktor, kalau dekat kampus saya menabung dari wang saku yang parents kasih. Tapi sekarang tengah ODL, jadi saya tak dapat apa wang saku. Jadi apa ODL tu pendapat? apa? ODL, online distance learning. Okay, kalau dekat UIA Kuantan, RTL, remote teaching learning, sesama je lah. Okay. Okay, so jadi apa pendapat doktor kalau saya kerja part time sambil belajar? Okay. Sekejap ya. Dia termimpi lah ni. Sekejap. Tak apa doktor. Okay. So the fact yang bila kita kat rumah, so parents pun tak bagilah duit saku, betul tak? Sekejap ya, tahan kejap. Jadi kat ayah dia. Okay. So back kepada perkongsian tadi, macam Dr. cakap, first you need to ask a question, kenapa you perlukan that extra income lah. Kalau you perlukan extra income tu memang for the sake of study. Maksudnya sebab selalu internet, kalau boleh nak ambil yang wifi, tak naklah guna yang hotspot ke kan, ataupun selalu tak boleh nak beli reference book ke, nak beli new laptop supaya laju sikit ke kan. Selalunya kalau you ada peluang dan dia tak mengganggu your study, then bolehlah. Sebab bila you dapat the extra money, then you akan insyaAllah you want to improve your study punya ability. Tapi kalau you want extra income for the sake of your own bukan nafsu, tapi you nak beli apa yang you nak, kat situ yang Dr. cakap tadi, kena being careful kan. Being careful sebab apa yang kita nak ni tak akan ada limit. Dia akan sentiasa you berjaya beli sesuatu, you nak lagi yang mungkin lebih mahal lagi. Then kat situ nanti instead of one product, kita dah mula jadi sales dropship kepada 2 produk. Kan bila 2 produk, it needs more commitment. It demands more time kan. So instead of you focus to your study, now you ada study and you ada product A, product B. Kan, tapi at the end the money is actually not for your study, but then just for the sake of nak beli tudung yang lebih sebulan mesti ada satu tudung baru ke kan, you nak kata baju yang lebih mahal ke. So sebenarnya kat situ kita takut kita akan hilang pertimbangan tanpa kita sedari kan, masa-masa berharga yang sepatutnya kita fokus untuk revision, untuk study group kan, untuk orang kata berpersatuan, kita enhance kita punya potential as a student, as a kata future graduate tu, kita spend banyak untuk pergi ke workshop untuk promote produk dan sebagainya. So again, kalau sebenarnya memang tak ada duit yang banyak, tapi sebenarnya cukup you hidup sebagai seorang student, Doktor rasa dia bukan nak kata tak bagus ada minda usahawan, it's good, tapi you need to really identify what's your focus. Okay. Ada soalan yang lain? I think that's all for tonight. So thank you, Doctor, for joining us tonight. Thank you so much for the wonderful sharing.
Yeah, I hope Inshallah, it's beneficial, yeah, Aisha. Yeah. Because I come up with a list of skills that are required. Tapi kalau you guys nak fokus, for example, more to time management ataupun social skill, interpersonal skill, mungkin boleh invite other speakers or maksudnya it's good lah if we can focus for each skill, kan supaya that discussion can be more detail. Okay. Okay, just last week, all the best to all students. Some of you might be my student in future, 1 or 2 years to come. So inshallah, remember, during this foundation, not only prepare you to get the CGPA for your preference course, but actually prepare yourself to be a good university student. So there are much more to be offered in the university apart from a scroll. Yeah? Okay, I'm giving back to Aisha. Oh, thank you so much, Doctor. I really hope that everyone can manage to obtain as much as knowledge tonight, because I think that this program is very beneficial, especially since we're going to campus in the SEM 2, inshallah. So to proceed with our event tonight, I would like to invite Sister Aimanina Azura binti Muhammad Nur Azman, alumni of IIM in Bachelor of Accounting from Kuliah of Economics and Management Sciences, to deliver her speech. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good evening to everyone. Dengar kan? Azra minta izin untuk cakap dalam bahasa Melayu tau. So, nama saya ialah Aimanina Azura, macam yang MC ni dah cakap tadi. Saya merupakan Sekretari MRC Fatimah yang lepas. Lepas tu, sekarang saya dah pun masuk degree under Kuliah of Economics and Management Sciences. Saya ambil Bachelor of Accounting. Jadi, Azura diminta malam ni untuk share sikit apa pengalaman Azura dekat CFS. Disebabkan ni pengalaman Azura, jadi Azura nak minta maaf lah kalau macam pengalaman awak mungkin akan lain sikit dari Azura, sebab kita semua akan hadap benda yang berbeza-beza lah, betul tak? So, Azura nak cerita dulu macam mana Azura manage Azura punya assessment masa Azura dekat CFS, boleh tak? Sebab Azura pasti yang tengok ni mesti yang semester 1 student kan? So Azura nak cerita sikit, nak kata Azura nak cerita pengalaman Azura kat CFS tu. Azura ni batch Azura SEM 1 je tau kita orang dekat campus. SEM 2 dengan 3 kita orang online. Jadi Azura nak cerita pasal CFS lebih-lebih pun pengalaman Azura sebenarnya SEM 1 sahaja. So Azura nak cerita sikit macam mana Azura punya CFS punya life dululah. Azura kan, apa yang Azura perasan masa Azura masuk CFS, memang Azura rasa lah yang universiti punya suasana tak sama dengan suasana kita dekat sekolah dulu. Cara kita belajar, cara kita join co-curriculum, semua-semua tu kan. Okay, so Azra nak bagi tahu korang, kalau lah semester 1 ni awak rasa macam awak tak buat lagi, macam awak tak jadi yang terbaik lagi, Azra nak cakap jangan risau. Kenapa? Sebab Azra kan, kalau korang nak Azra jujur, sebenarnya antara SEM 1, SEM 2 dan SEM 3 Azra duduk, sebenarnya SEM 1 yang paling Azra rasa macam barai orang kata. Macam tak jadi, macam tak, benda tak kena lah apa semua. Bila SEM 2, Azra belajar dari silap. SEM 3 pun Azra improve lagi. Mana yang Azra rasa macam, oh aku tak patut buat macam ni, aku patut buat macam ni. And then Azra improve. So Azra nak pesan dekat korang semua, kalau korang rasa macam, aku rasa macam tak kena lah SEM depan, awak ubah lagi. So apa benda yang Azra ubah tu? So first Azra nak cakap pasal belajar dulu Okay, sebagai seorang student econs, sebenarnya Azra punya assessment macam project, assignment, quiz macam tu lah kan. So masa SEM 1, sebenarnya mak Azra pun seorang lecturer dan dia memang dah pesan tahu dekat Azra, okay, sebagai student universiti ni sangat penting untuk awak pegang course outline. Course outline tu awak kena pegang sentiasa dengan awak. Azra dah dengar tahu benda tu daripada Azra punya mak. Tapi bila course outline tu dah dapat dekat Azra memanglah pegang, tapi Azra tak ada tidak guna tau. Lepas tu, dulu masa SEM 1, Azra macam kiranya macam main redah je. Quiz, oh ada quiz esok, okay baru nak study macam tu tau. Lepas tu bila naik SEM 2, Azra perasan macam, okay,
aku tak boleh nak staykan perangai ni, kena ubah. So apa yang Azura buat ialah, start pada SEM 2, Azura dapat nasihat daripada senior. Diorang macam cakap lah, kalau study dekat universiti ni, janganlah awak study satu subjek tu semua terus. Kita tengoklah quiz tu masuk chapter apa, awak study yang tu. Lepas tu ada juga senior Azura yang cakap, kalau boleh apa-apa assessment, due date apa semua tu awak letak dalam group awak yang sendiri. Macam group tu ada awak seorang je. So apa Azura buat, bila Azura dengar senior Azura cakap macam tu, Azura cuba buat. Azura buat group Azura sendiri. Azura selalu buka WhatsApp tau. So Azura buat group kat WhatsApp. Kalau awak nak buat kat Telegram ke, itu semua terpulang. Kalau macam Azura buat kat WhatsApp, group tu ada Azura seorang je. Lepas tu Azura pin. So macam setiap hari benda tu kat atas lah kan. Dalam tu Azura letak semua course outline subjek untuk SEM tu. Lepas tu Azura buka satu-satu course outline tu, Azura senaraikan. Macam contoh, Azura ambil subjek account. So accounting 1 ni ada assessment apa je Azura keluarkan. Lepas tu bila Azura dah keluarkan macam tu, Azura letak pula ikut minggu. Macam week 1 ada apa, week 2 ada apa, week 3 ada apa. Supaya setiap minggu bila Azura buka group tu, Azura akan nampak, okay minggu ni aku tak banyak benda nak buat. Lepas tu macam tengok week 7, selalunya week tengah-tengah, week 7, week 8 time tu lah semua benda. Setiap hari ada due date dia. So daripada situ, walaupun nak kata macam Azura ni pandai manage stress, sebenarnya tak tahu. Tapi nak dikatakan cerita, bila Azura buat macam tu, apa Azura perasan, Azura akan jadi macam ready tau. Bila kita dah plan, kita akan jadi ready. Ready macam, okay aku dah tahu dah minggu ni aku memang busy. Setiap hari ada due date. Macam tu. So, bila Azura stres, Azura akan macam nampak lah, aku ni stres bukan tak ada sebab, bersebab. Macam sebab nampak lah busy dia tu macam mana. Lepas tu Azura nak pesan last kali, macam yang sama slide yang akhir macam speaker tadi, kita masuk universiti untuk belajar. Kenapa Azura cakap macam tu? Sebab kan Azura harap korang tak buat lah apa yang Azura buat time asasi dulu. Tahu tak apa dia? Azura kan time asasi dulu, setiap kali Azura down, macam Azura punya result down ke, Azura punya achievement apa-apalah macam tak memuaskan apa yang macam Azura expect, selalunya sebab Azura selalu compare diri Azura dengan orang lain, dengan Azura punya classmate. Lagi-lagi kalau Azura terdapat kawan yang jenis, dia kalau boleh nak jadi nombor 1 dalam kelas, dia kalau boleh nak jadikan dia punya CAM tu paling tinggi, yang macam paling hebat. Lepas tu Azura selalu rasa macam, oh aku ni tak adalah pandai mana pun, tak apalah, aku tak pandai pun. Sedangkan kita semua yang mana masuk CFS ni sebenarnya semua pandai-pandai. Kalau awak tak masuk, macam ni, awak kena tahu yang CFS ni, bagi Azura kan, dia terima orang-orang yang pandai-pandai je sebenarnya. Jadi awak jangan pernah rasa macam, alah kawan-kawan aku ni pandai sangat, aku ni biasa je. Jangan rasa macam tu. Kita masuk ini sebenarnya macam yang speaker tadi cakap, untuk prepare diri kita ke alam pekerjaan. So awak kena tanya diri awak, masuk universiti ni skill apa yang awak nak kena cari? Apa yang awak nak sebenarnya? Tak perlulah compare diri awak dengan orang lain. Sebab walaupun contohlah awak course yang sama ke, kelas yang sama ke, adakah cita-cita awak sama macam kawan-kawan awak tu? So janganlah macam, kawan aku buat ni aku tak buat, tak apa ke? Aku buat benda ni kawan aku tak buat, pelik ke apa ni? Tak perlu rasa macam tu, okay? Sebab masuk universiti ni sebenarnya yang kelebihan apa Azura nampak, awak boleh join apa-apa je awak nak mengikut jiwa awak. Jadi buat je apa yang awak rasa baik untuk awak, okay? Jangan compare diri awak dengan orang lain. So itu je kot yang Azura nak share. Terima kasih sangat-sangat dekat MRC sebab buat program ni. Azura yakin kawan-kawan awak sangat perlukan program ni. Terima kasih juga dekat Madam Liza, Madam Rauda sebab jemput Azura MRC yang lama untuk join program ni kejap. Thank you juga dekat speaker sebab beri masa, meluangkan masa untuk ceritakan tentang CFS, macam mana nak survive apa semua tu. Okay, terima kasih. Good luck semua. Thank you so much to Sister Aimanina Azura for the talk just now. So now, before we end our session, I would like to invite Madam Nurul Rauda binti Matno, Principal of Mahalla Fatima Al-Majridiyah, to deliver the closing speech. Please welcome. Okay, thank you, my dear sister Aisha as the MC for tonight. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So our respective guest speakers for tonight's event, Dr. Nurbaiyah, okay, from Kuliah of Medik, okay, IUM Kuantan campus, okay, my dedicated fellows of Mahala Fatimah, especially Dr. Noliza as the advisor for tonight's program. All MRCs and HRCs lines up, the organizing committees of this program. Lastly, brothers and sisters, my beloved students of Mahala Fatimah and also from other Mahala as well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone. I hope that everyone's still fresh tonight. So before I further my speech, I would like to ask all of us, okay, to recite salawat 3 times because tonight is the Maulidur Rasul, right? Okay, kebetulan kita punya program ni sambut dengan Maulidur Rasul sekali. Kita selawat 3 kali lah. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So Alhamdulillah. Okay, thank you. Thank you very much and Jazakillah to Dr. Nurbaiyah for joining us with a beautiful sharing, okay, on the preparation and also all the skills that is needed, okay, for the degree students in the main campus and also the challenges, okay, during the campus life. Okay, I think that it is very beneficial, sangat kena lah, sangat sesuai lah dan saya rasa sangat bermanfaat lah. Okay, the information that has been shared on the real situation of the degree life or campus life. Okay, so it is important for us to know all these things so that we can prepare mentally and also physically to face the minimum of 3 years journey in the campus life, in the main campus degree. Sekurang-kurangnya 3 tahun to complete the bachelor degree or more than that. Okay, if I still remember during my time, okay, I took around 3 years to complete my bachelor degree and then around 1.5 years for master degree. So if we compare with Dr. Nurbaiyah, Dr. Noliza, it should be longer, okay, to continue with the PhD and so on. So we can say that, I can say that this seeking knowledge journey, this journey in the campus is like we are in a battlefield. Okay, dekat dalam satu peperangan. So there are so many challenges, there are so many hardship, there are sad times, also beautiful moments that we will always remember at the end of the day. Okay, so perjalanan dekat campus life ni adalah satu perjalanan yang penuh dugaan lah, bukan jalan hidup yang gembira setiap masa, no. Okay, so it is perjalanan yang penuh dengan kisah pahit manis kehidupan. Okay, that is actually mold us. Okay, yang mencorakkan, yang membentuk kita. Okay, then we become the person as what you see in front of you. Okay, we also start low lah, all the fellows, all the lecturers, Dr. Nurbaiyah, okay, we start low, we learn slowly, bertatih-tatih dalam perjuangan kan. It is a very hard journey, my dear students. Okay, so I hope that at least today we start to develop all the skills that is needed for our survival, for your survival on the campus, including what has been shared by Dr. Nurbaiyah just now, time management, study skills, social skills, and so on. And I do really agree with what Doctor said just now. Okay, during the degree life, it is all about our self-responsibility, our amanah, our self-discipline. Okay, no one will force us. Tak ada orang nak paksa. Kita sendiri susun jadual kita. Okay, yang mana kita punya self-responsibility dan self-discipline tu kena start daripada sekarang, even daripada kecil lagi. Okay, I do remember arwah mak saya selalu pesan lah, selalu didisiplinkan, di antaranya adalah tak boleh tidur lepas subuh. Lepas subuh tak boleh tidur. Tidur awal tak apa, bangun sebelum subuh untuk study lah. Saya bukan jenis yang stay up. Saya dulu masa zaman belajar, saya jenis bangun awal untuk study dan lepas subuh tu kena buka tingkap. Sambil kita niat buka tingkap tu, ya Allah, murahkan rezeki, terangkan hati, mudahkan ilmu nak masuk. So benda tu di antara yang saya amalkan masa zaman belajar lah. Okay, so tidur lepas subuh tu mak saya kata, arwah mak cakap, dia akan cut kita punya rezeki. So kita punya kefahaman kan dalam belajar ni pun termasuk dalam rezeki juga. So saya memang niat bila buka tingkap pagi-pagi lepas subuh tu, memang saya niat macam tu, semoga Allah mudahkan urusan hari ni.
Okay, and one most important thing is about the clear intention. Apa niat masuk degree life? Tu paling penting sekali lah so that we can focus. Okay, so I think that I want to share one thing with you. Okay, the story about the great scholar, which is the Imam Shafi'i, a little bit on him, because kadang-kadang bila kita rasa lemah, saya jenis begitulah. Bila rasa lemah, saya rasa kekuatan tu datang daripada kisah orang-orang yang hebat. Okay, so saya nak share sedikit tentang Imam Shafi'i ni. Dia ni, semua orang kenal kan, kita ni kebanyakan di Malaysia ni ikut mazhab Imam Shafi'i kan. Imam Shafi'i ni dilahirkan di Palestin sebenarnya. Okay, dia seorang anak yatim dan miskin kerana ayah dia dah meninggal dunia semasa dia kecil lah. Okay, ayah beliau meninggal semasa kecil. Jadi dia ni dibesarkan oleh ibunya yang dah hampir tua. Tapi disebabkan ibu Imam Shafi'i ni, dia sangat mengambil berat tentang hal menuntut ilmu ni. Okay, jadi dia ambil keputusan untuk pindah ke Mekah so that Imam Shafi'i boleh menuntut ilmu di sana. Sampai sekarang kalau kita pergi umrah kan, kita pergi Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, kita akan nampak khalaqah-khalaqah. Ada imam, lepas tu ada orang duduk kat keliling. Maksudnya memang budaya ilmu tu memang dah ada daripada dulu lagi. Jadi disebabkan dia ni orang susah, jadi mak dia bawa ke Mekah supaya dapat tuntut ilmu dengan mudah lah untuk orang yang susah. Jadi pada satu masa kan, Imam Shafi'i ni dia memang menunjukkan kesungguhan lah, memang dia bijak lah orangnya. Okay, dan kecerdikan, kepintaran, kecerdasan menyebabkan beliau ni dah hafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Okay, yang mana dia dah hafal kitab Imam Malik, salah satu kitabnya which is kitab Muwatta, dalam masa 9 hari. So dia hafal Quran umur 7 tahun dan dia boleh hafal satu kitab dalam masa 9 hari. Pada satu hari, Imam Shafi'i ni dia dah habis, guru dia dekat Mekah tu kata dia dah habis ilmu, kau pergilah ke Madinah kan. Jadi Imam Shafi'i ni minta izin dengan ibu dia untuk pergi ke Madinah. Okay, jadi dia pergi Madinah di Masjid Nabawi pada masa tu, Imam Malik sedang mengajar hadis di sana lah. Jadi Imam Shafi'i join lah kelas Imam Malik pada masa tu yang mengajar murid-murid tentang hadis Rasulullah. Disebabkan Imam Shafi'i ni memang orang susah. Jadi memang daripada dia dekat Mekah dulu, bila dia nak catat ilmu tu, dia guna tembikar, kulit-kulit, ataupun tulang. Kadang-kadang dia ambil kertas terpakai daripada pejabat kerajaan untuk diguna untuk dia belajar sebab dia orang yang sangat susah. So bila dia join kelas Imam Malik tu, dia masuk dan dia orang lain guna pen dan kertas untuk catat ilmu apa yang Imam Malik sampaikan. Imam Shafi'i ni dicatat dengan sebatang lidi yang dibasahi dengan air liurnya. So dibasah air liur, lepas tu dia tulis di tapak tangan lah. Okay. Jadi selesai pengajian tu, Imam Malik nampak kan Imam Shafi'i buat macam tu, Imam Malik ni tegur lah beliau. Dia sangka Imam Shafi'i ni berkelakuan tidak sopan kan. Kalau sekarang saya masuk kelas, student ambil lidi dengan air liur sambil tulis dekat tapak tangan. So saya akan, benda tu adalah nature, kita akan rasa macam tak serius kan. Okay. So Imam Malik ni dia cakap dengan Imam Shafi'i, mengapa engkau bermain-main dengan lidi dan air liurmu semasa aku sedang mengajar? Imam Shafi'i berkata, maaf Tuhan, okay, saya sebenarnya tidak bermain-main dalam majlis ini. Tapi oleh kerana saya tidak punya pena dan kertas, maka saya tulis di atas tapak tangan saya dengan menggunakan lidi dan air liur untuk saya menghafalnya. Jadi Imam Malik ni dia tengok tangan Imam Shafi'i. Dia kata tak ada apa-apa pun dekat tangan ni, kosong saja, tiada tulisan kan. Imam Shafi'i kata, benar Tuan, tangan ini kosong daripada tulisan, akan tetapi saya telah menghafal semua hadis-hadis yang telah Tuan riwayatkan sebentar tadi. So Imam Malik ni dites Imam Shafi'i, betul ke dia punya statement tu kan. So Imam Malik suruh dibaca semula apa yang dia dah hafal, ternyata Imam Malik mendapati tiada satu hadis pun yang tertinggal daripada 20 hadis yang Imam Malik ajar pada hari itu. So kalau kita tengok kan, kita compare Imam Shafi'i kan, hari ni kita suka compare orang yang lebih senang daripada kita kan. Orang tu ada iPad, orang tu pakai laptop mahal, orang tu pakai iPhone, orang tu tiap-tiap minggu pergi outing, kawan kita tu tiap-tiap minggu pergi outing. So kalau kita nak compare dengan orang yang lagi hebat daripada kita, kita akan stres lah macam doktor cakap tadi. Kadang-kadang kita kena buat social detox. Dan kita kena tengok orang yang susah daripada kita. Imam Shafi'i, ayahnya meninggal semasa kecil. Dia orang susah, hidup dengan mak sahaja. Nak beli pensel, nak beli pen dengan kertas pun tak cukup. Tapi dia hafal Quran umur 7 tahun. Dia boleh hafal hadis pada masa dia belajar pada kelas tu.
So kita ni duk tengok orang yang lagi bagus daripada kita, yang ada macam-macam kemewahan. Kita ni achieve tak apa yang sepatutnya kita achieve dekat dalam main campus. So kita kena tengok. Okay? Kita kena tengok apa tujuan sebenar. Kita kena fokus. Basically it is about focus lah. Okay, so I want to quote one wisdom from Imam Shafi'i lah. He said that if you are not able to withstand with the fatigue of the studying, then you must be able to withstand with the pain of ignorance. Imam Shafi'i pesan, dia cakap, kalau kamu ni tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maksudnya Imam Shafi'i nak bagi tahu kat kita, belajar ni benda yang susah. Ada banyak dugaan lah masa belajar. Okay, and I want to strengthen this quote, with the hadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that was narrated by Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever goes out to seek knowledge, then he is a person who jihad fi sabilillah until he return. Okay, sadaqah Rasulullah. Maksudnya kalau kita pergi tuntut ilmu ni, kita ni macam orang pergi jihad. Maksudnya jalan tu adalah jalan yang sukar. So I do pray to Allah Subhanahu Wa Taala, may Allah ease your journey, especially in seeking knowledge here in CFS and also main campus. Give all of you strength and also insyaAllah excel fi dunia wal akhirah. So lastly, thank you one more time to Dr. Nurbaiyah and also congratulations to organizing committee. So I end my speech with wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Madam Nurul Raudah binti Makno for such an inspiring speech just now. Now I'm afraid we have come to the end of our ceremony. As the representative for the MRC of Mahalla Fatima, I would like to apologize for the weaknesses that we encountered throughout the program. We would also like to thank you for your understanding and cooperation. We believe that all committee members have done their very best to ensure the smooth run of this program. So let's end our session tonight with Surah Al-As and Tasbih Kifarah. With that, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.